и тагаз кематер олко разделяй власть воли. Изец арблоше душен. شوي دابا سو إشا جربات وجا بات تكون بقى حاجة أيوة قالك دش إيشان سو ولا قوى ولا هو دوجي جناها تيجي وان لير وغين صدا جنا صدا أردوا قيوم دادا تخدو سو أو قالك بيدات موزيكا زوين أتيدون بدناش دودكو تنسوي أسكورت كايليشن قد عشاش دودو موت حوس أش فانتزي روتش دولمسن اش فانتازيرات ما دوشه كرچا دقهم ها حلق دوغا اشتر حلق اشتر ساما دات حلقة ادمشتر هندي ادمشتو قصودة قنوما دات اش بروست فانتازي وخشا شيشو بروست بقدك دويتن بركشو عجا حين تريتس تلت حلق حين خيلو الاستوري يتسلو تيش بيتسوت تيش چتيرسته ميش عيوشتوي هو قجا وين هو غلا وي ماستر مت وين لولا عش مبوش انتي وي تشوحا مبوش هواي ميشادوك دول دليل شتو ويلس ده بقلق ده والله دوق مصر معنى لحظة قيسن عاش دوق ديتو نو دين دو ديتشم داتو Это первопричина, по которой Аллах Субханаху ва Тааля предписал вам переселение. В чем состоит причина? Наш любимый пророк сказал, как приводится в достоверном хадисе в сборнике Абу Давуда в 3-м томе, в хадисе под номером 2645, пророк сказал: «Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди многобожников. Я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди идолопоклонников». Почти во всех западных странах всюду процветает безнравственность. Непристойности прямо бросаются в глаза. Будь это алкоголизм, наркотическая зависимость, проституция и еще немаловажный фактор – это риба или ростовщичество. Практически ни в одной из этих стран вам не избежать ростовщичества. Шансов на то, что мусульманин отдалится от своей религии, намного больше в западных странах, чем в других странах мира. И тем более больше в западной стране, нежели в мусульманской. В Соединенных Штатах, в США 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, теряют свою религию ежегодно. Вы только себе представьте, 25% мусульман, родившихся в мусульманской семье, ежегодно бросают свою религию. Я знаю многих проповедников, чьи дети стали наркоманами, чьи дети стали совершать прелюбодеяния, стали принимать алкоголь, и вам этого не остановить. Да, я знаю, что даже в мусульманских странах, как, например, в Пакистане, Бангладеш, люди тоже попадают под влияние этих изъянов, но в процентном соотношении их меньше. Поэтому обосновывать это тем, что в Пакистане нет шариата, как будто бы в Канаде действует шариат, это неправильно. Если сравнивать Пакистан с Канадой, Пакистан будет в 1000 раз лучше. Я знаю, что и в Пакистане есть изъяны, как и в Бангладеш, но они в 1000 раз лучше, чем не мусульманская страна, даже с учетом всех проблем. Да, не мусульманская страна лучше тем, что в ней можно заработать больше денег, жить в роскоши, ездить на Мерседесе. Сколько вы собираетесь жить в этом мире? Скажем, в среднем 70-75 лет? Вы можете умереть и в 10, и в 20, и в 90. В среднем 70 лет. Но что будет в ахирате? То, что в ахирате вы уже променяли на свою роскошь. Если же вы примете страдания в этом мире и пожертвуете мирской роскошью, то в ахирате вы получите джанна. Разве они не знают об этом аяте из Корана? Более того, он был ниспослан в контексте мусульман, проживающих на немусульманской земле. В суре Ан-Ниса под номером 4 в 97-м аяте Аллах говорит, что если вы живете среди многобожников, вы попадете в ад. Все просто и ясно. На сегодня лучшей мусульманской страной для проживания среди всех других является Малайзия. Тут есть и свои недостатки, но, альхамдулилля, в целом это лучший из доступных вариантов. Прямо в ад. Малайзия, хотавори антю, билетом. Очень анзор, Добрый день, ба. анзор, связь хум харючек Малайзия, что, кида, бешварно.
شو ديك نستروي بير أوكرايني وسكافر شو شنو شو ديك دعوة عن Малайзия كذا نستروي بيش دوك وصلنا Горячие جيرة путевки شو можно. حبور بر ها دوك وصلنا جيرة شو حبور بر Даже фонд открыть помощи спасения мусульман, да? От ада. إذا نخشى كورت بيلت إبلن تناوست أوكرانش تبينا تقعبينا بوش هذا خصون ساري Вина? تنخشى كن كورت أباقن بيلت بوكتن بيلت أبوما شو سون قه كوري شو خدا غير شو تراسوني أوكرانش فينا باقي ناوست تسع تم يقع شيء Süreli kalmaseri marşlı olayla. Нашел. Эта вся дунья, мирская жизнь, она проклята, и все, что в этом мирском дунье, проклято. Кроме тех, кто обучаются, обучает других и поменяет Аллаха. Все остальное проклятая вещь. Odun kal Ты мухи твиз, вообще шайк проклятый. Так, бусобна куда дешь? أفغانستان أصلا أمريكانشن إتشاح خرشن سيوم كيم دزن بيرستان أدوح كديز يخشين يقع بيرش دوح كادوكش ديالويش بيرش دي هراي زداية شويتا سعداترين بيسن شان ثاني قيتنغا وتاسن إشتاويس ما أربان دحك سندي إي خبرش دوش ويليدش دات вейлиса. Ну, пиджак коммерцию где-то за 800-900 долларов примерно. Пиджак керцун тяхек. Sana bol 5 Watson taas tröki على security لتانا متى. dik оценить-то митом пиджак. Ja, ei unadan tiket kertsun koos mahbare. Очень важно, чтобы мусульмане жили среди мусульман в джамаате. Если тебя притесняют где-то, чтобы ты не можешь соблюдать ислам, нужно делать хиджру. В любую арабскую страну, Турцию, где ты можешь соблюдать ислам, ты должен хиджру делать. Надеюсь, что Аллах вселит их в сердца понимание и иман, чтобы они сохранили своих детей, сделали вовремя хиджру, не дождались, пока они вырастут и испортятся. Да, они, может быть, и не от хорошей жизни туда пошли, хотели спасти свой, даже многие из них за религию пошли или за то, что их риск для жизни было. Прожили, да, получили документы. Дети начинают подрастать, возьмите детей, езжайте в Мавританию, Египет, Турцию, разные страны, ну, сохраните их акиду, сохраните их религию. Шамич Знаешь, уже да? вехсах. Шамичаку. Мавритания утия, мичаутия. Турция убаться. Ибраим, какие чё, Меткш, Египет, Мавритании, так, Малайзию, Афганистан, уже 4, да? Ну, Турция тоже там чуть-чуть. Лайт-версия, короче. Turcija moriyete yok. Beşbat 3 hicra dina tuta yazba işareti. Хокон ажиш, хокон. Му амош ажиш бир. Европейская полностью испортилась. Институт семьи полностью уничтожен там. И просто люди, народы там погибают. Большинство их населения старики. Большинство семей детей не рожают, их рожают одного. Максимум двое. Многим живут с собаками. С собаками жить легче. Тузик стоят, тузик иди.
اللغي اشو هاي وهاي اشو هاي بحلك اشو هاي ها اشو هاي اشو هاي الكلمة اشو هاي الكلمة Vishtin delatit baše beška. كيف خمتوش بقى Hum doğru, mudon, tsagir teger zaji. تسولين هنتا والتار هما ميلدوق بيرش تدغتي تار إيغادش السيري اتسو ووقو مسكوار حباحكم برسون جينا شتات اوتو نيستل بيرش يندش بابات تاقو ما هوتشا تعبية ما تبوت عليك تنديقا أتار دابوتي دوغا اش بي يخشو دو يردو شو يلسمي غردو بوت إبيتشيوش شاش اتسو مالا بودا تبت كتو بايدوت ني بايدوت يتوي ديلا ايش مال بوخش كوتش يوخش دينا بوسا يأتيوش ورد انابتش خواوسك موز مش وقو كوتش يا أفريكي وهان مال خدوش اشتواوسك موز موخ هو شا ميلوني شاش إيغ مدى مغوتيجي مدى إيشاش بوش ديش دو أي نيسا هلا أدو شارا شنديك ساق ورشا ويدي بيرش ده حيجوش دو إديك هلا وين Интересно, худу гайшен. Он ца эш бич, that's ца эш бич вахич. Сак дик вахт ешакох. Вот. Ишт гул бахтар нах. Атахан баклек да душ кучу аш. وي واتقي صوت إقيتش دعووش عوين نو كيس قيتك إقيتش مو نو أتير سرازو إقيتك إيش بش باتير أباك حال جيمغل مدى تعجيم تاعت أولكسن هم يوضعش بستروتش تغن إتس إيه كنو كيبيش كشته بلش حيوكش ديل دحت سوياش سوسين تيجا جينشنا بق مدهوني سون دقدي نقول وش تيجا الحالة وانت عاوز تيش أو دقدي أنسون دات إتس بلس إتس كيبيش كشته شيء بلش حيوكش دات أحد اللي الدكتور بيولوجش ماري حيوكش ترميرو مدات بروست عمنا دين مدى بلوكش ويتينوش مودو إشت حاليوتن بلوكش أي حيوكش دات أحد اللي لوش ما بوش زومبي شناتر أدمي عادات إزنادوي بلوس أخشى دوليت ساقدات ريليشنز تهان أمسو أتقومن بوصل بوبوك عرب بوبوك بش أعتدن بيش وانت قزع سرونين ويوروبي وشان أنا وبغان مبويوش وبشي باتر أزدين سقيتشو وي بيش أتوك إزقبوش بو هو أودينات أندغيتش شا وين وايتن غير سن ذات محمد بايمر وين وايتن سن أو ذا شاشات داش إدوق دوقون دوي لا أتو ديتش خيجاش هودو تيا مودو تيا تشوب ديش تديش سر دعديتش وقت دوق سر إدوق دوقون دوي مس أب بال بوقتي أباك إيه نور حيوان إيه وين تكاي Выстрел dedi. إيه وين تكاي نادات
оказывается, أسود ويشغله شن لام يقول بق لام باتن بو أويك حدا نجاه إتلام يقول شقوال ويستو يقعد حائل بيستا دويا يقول أسود ويزدق ويجا يقول شقوال ويس قنوش تجا أتعودي جودايا قنوش شقوال إيش داوان وونس جوتشنا إيش حدين رشنا يوم وين أتغن جيوش مدر حلقة وادل نوميريو هراو أتوبا أربو خدو تغاني استوشتك فيلس Bostel biedur, bostel biedur, oosi leer biedur, oos interse biedur. Hunadini minadini ish dadel. Wait, saka madu. Walo ibo halga vagabond de shitenorsi. O toamdeer, ermichil walo ugerha. Aweneer, stieders is blech labus. تقام دخول خوش سيدة ديال خوش خلقيتهم غالسة ديال وطر شا وزلش مخلهم كل شازة كارا شيخ له ثم تدل صمو موتيل دي تقطع يزدي نيخهم دودين شكاكادك الشيخ له صلاة دي سنتاخ دي سيد سيدة دي شدرق وغوشي وين جيندر خلوشي شون تركوا وقودك له جايز باشو إيشو غايس دخل إيش ووشي سيدي أشوي خلي قام غير دخل تغيلي ووش أي ترشي عينا يويروي ووشين لارم غير بيسخل شون قلت ترى يغال غير قطعيش قطع بيدر بوح يدق ديل ريس ويغوش سيدة ويقام سيدة هذا سو تاتو كلوان خشويسو تشنا ماي خشون هون ويخ باش بات я понимаю он молодежь там бал бот интернет او توم او شي تشتار علات باش بوتو ويخن ناخبات وتاق دعاتي اوشا وبشي انفراك خلي العوالق وأخذيته تعوال نعود قيت واو وز وحبيرنا وحط حلق عامن ديتر إيش دوير هونت إيش تعقوش ديل دول دلائش اجيجلوش دوخش يوخ متى اوغ تعت دوخش تعقوش واوش بولهم دعبيتش بوشن أما داتشن أدم ويل قيتلا شوشن просто молодежь وي خلا كيجي وي باشقي وي اتخان تليفون شلا وي كيجو كدر наверное إيش هم شلوي только по-другому вариант قيك غير اتخان سيرنو اتخان نات شكولني غير يدي شو ساعة грамот قيك دعيقن اتشي возможность اشتاخ حزدال عدوية مدوية راس التعليم شوق البريد وشوقات اخ وزي حمت بابيل بوا فيتسون دا مو بيلش بو اسم بو كودو تخن بق ناخ هم вспоминать-то عشان وليل هديدر وليل تعدي ديتر عندش دقيت لامس دار ير ما قمر قابعت عربوش أميلو воспоминания عديت واه قال دويت بيتون تمو столб сан упереться да дعواتك هديت قتلر شوانا
он жинш дёшна, он яhnina дёшна. Представь, из моих из проблем, ну, цельно, вы поколение, кан вам نلوي هذا عوق شموي تير دقيقة ديش خدوز أتانا تار أني وين تدوش دات وين يلوك دوش دات راس الكير باش نعمل بيلي ما دور وان اتاديش هاي إير ما جوش ما دوين شو إيش تعوق ما دور وي خوت دو سرونيني وي داش حاج онхеш кайшвей тахан мы тоже неправильные очень. Ну, он так долго, он дадис. Дадис, таше столкнуться цадич. Дуешь, тасак, пока он сам не наступит на эти грабли и не по лбу не даст. Дик ду, да, бог. Гуманш, хилин шлил, так долго, ну, раз, пал, قد دوت قلت ثلاث وألم إليرون أليو вот столкнуться дни все ты попробовал это и что двух штук таган бадек дич доступность хич وين تخي доступность وين даже ماجدك تقوي شيء اتمولن شارع انكدوت دوت خل هما دات وإيش كح истории раюч. Нам передавалось это, дует. А тахан вообще дует, короче, массу направлений, не хабел, вой, all что хума на жимолшни да, так эн хилала, то бержин долша, то бакчар сан камердаш. Сталкиваешь мою, это молодежь. Чаще бог. Ну, они идут не по той тропе, дуют. Иду голдавок. О, резко, от идеям дует. أباك ويا كي دولشنا ها السولة محكابيوتشا كإزك برت عنقعبك عامشور نتسار وينا تسار عامش بولدير وجو مش خايش داتر قيتيو تحصل نابي اتأخشي از مدالة وين قشع خاات سخار قيتيو وجدرنا أني نعمني بكاز ولي هندا سخي تنشوني قيت قيتيو تاك خزدو هردو بوخشا إي شافعي تسيردو أس أولو دلا عند خنفيون تخرجنتي بايمر تعرفيش والشو بتوقش مرغبة تعداش إيش دعش الله ثاني ميكشتو عقها بيتندو يقدوش زوجنا ميكشنا يقدوش بيتندو مزيتو زوجن كيك حق ديرش تيك حقو ديرسو قي حقو ديرسو تام حقو دوشنا آخري استك إغزوشو تاشي نقعد دولش دات إغزوشي إبيتندو يقدلندو هيت يتير أسلامز أو لسون خز ده ومشتو أسواق تروش تام حقودو كنا إقعق بالشيدات أوت أني لي لنيلو كنا الشافعي هون خارج خلاتها يسولش خارج ندوز أتارا إشبال بور نوين تخا يتوري هدو ميلدو برسولي بولدر بالا شو ميحش أي نسا تار سوها مغاري تار بال بوي شي جرجرنش شي شوي أتارا استير حيوة شلق نويجو هما خوش أولش دات طبعا مصمم دعدل دلقات قيتعون كارتي رسكريلس أقعد خاون متى خدو طبعا جا خاخو شجوش لاتجا سوتش أوريز وات أتسومشن دوي دل دعوات أبسولوت دوي شيتشو ميرتشا وشا ويشيشا ويشتخل ديش دوي يبردك سون تسيز يبردك شينيش ودعلي لي أصلي لوريات دوي نيجدا ليلي نايات ليلي لوريات سون ساين دوز نايهم سون تحمو ديتسن دات سون سي بعركشن جينا دقهمش أبوك أسان حلقة شوز قوز قرآن حمايات ثلاثة تسع مداتي تراويح مدارس
بيلر إيش سلطة سقطاني وخي وانا وات ديل دعوات دال لورا وات نيجا просто أو نوع تان خوش خلاص شليلوش لجودو تان ديك مخاي وين تخارج تان خوش خليره أسي بيتسن بولت أوك بريا يقع شوال أسي ميتشابو ألجنا تحت عليرون هنا وسوير دات ستون باز when you go into they push you خدوش باوتو توقع سفا ملوار بوم با داس بديل بيش أسي قصر ويتنا إيش دعواتنا وران استوقع قوالويز عود ربوش إيش حدوش تقوي دوي تور داتسنت نخبيل شم تقوي عليلوش تقوي قاد استيز ويلسن والله طبعا ميري يوتش конкретно он передел юкоз юга захитлась другая обстановка что-то вы каменный век да чудо хэч у не чукач это пещер чудо мы обратную сторону двигаемся весь мир Тан, Ергуняна, Гуштук, от Америкс, Европа, ну, Акарлилош, Гуштук, все борются, все ресурсы, удавить, усовершенствовать, что программы, осваивать земли. Дудич, верш, вау, Натан, шар, дудич, аж бог, дохмун, да, просто там это заблудший тахетич амедаш шаш хазнеса хакал долш тихаж долш энти бош но дальше дегду эчок из положения вид ю хазтош канту дал та иштал та цеюшчун ростан шутер та абаш пайд бот все хотят двигаться вперед, а мы назад. И чубаха. Мухаммад пойма, денуре, сан, табы баш, спокойно. دقش عديك وصول دين إيواي نحجيجو تا مسي نبوش تون غونا غوبيلون على لا يهودرا يوبشي قاعدة درق قاعدة بس مومنتا تعمل ورسو просто تيوقع ذات كوبيل متك باترقيت نحجيجو داغستانير وладикавказер نالчикер وي قاعدة درقتك تاتل أدم ذات Huyen pil ber maser yen alçman masettos mahallitik مسي huyen ez da hetiş da güç os eferiş güç bel düzeni mayert ya hiç gor mas baraz hayenak طبعا يو ساعة وصو اتخن ساعة وصو hadi بيالخش بولناه بوينت الساعة دي تدير بايت بيالخش بولناه موه ادم ايوه شو مدوشن بيسنات يا اوتوبوس لوتش شاتي جوان بقي بيشلون اخي انت مو سام دينا سينت صدقكم دين الله صديق قوتش دين بقي بيشنوي بقي بيش بولناه سير اورين مخايون هايقون هابوتش يدي اشنا بات هو تان نقطي هلقش يحيي يوم دي زش باتش اتصوم ديوتشن نوش اتيكي وقت استشيقهم دويتغن انتهم يا شالا مزدي استشيقهم دي سو نورمال وجي كده داني نو كده ليست ولويتش وجهم شنو ادمي هم شنو ليست ولويتش اون سلابت كل ادمي هم شنو ادمي كل دي شنو ليست ولويتش سلابت كل نصو هم دوتا إلا يخزدوا لقضي أمت يحجاه ويه دو واحدي أرحتي عري ماشجي وار إتمش يحجوه هو نوشا أدم دوي هو أدم دوي حاجة سلابي تقوي قية تم باتقيو ماذا نيتا تيوحجي المية أولش درس قد شنه جمعيش أني بس ماتريالي سريجير والإدم حتى التل يحجدو
ناشتي شو رزنا ده قردشون هم هي ناس عم يحرشون شون خلا قردش جيب خاني ساما يحشب يود حتى نقدم قش دوتين أبرولة ياش هو أخو كان ديك ديفيدين شو قايشون إيه أنهم دين خلق بالبوش وش ليس همش دوش شيء فلوس ده شر عودل ده يحش سهوش إم بيخدل لسه ما يخديت بوخشات إم بيخنا سو وام دو تو ده ترس وبشي إيش نتي حاجة وانشون نتي قتني انشون سو وانا وات وده همش جزا وات اسمو يخشبوخا أره هدوخا أره نوم ياس ما يمزناني من ده شهر دينا والحقا تشبيه هو المداتي هون ده الانترنت يقينك ديو أخ أربعة تردو تقول دوه عين دبلمنت اليوروبي شيء أربعة هنا بقوهم تركيا أو شيء تركيا هنا بقي أسون تا تركيا بوخش أشوالي شورس خد نموذج أزنان إستوريو تير ده هاش وش نقش إيه هاو وبشي شيء برسنت سكوتشو نقش كردوي سهوك ده هوكر نخ بينيل هوكر تا إستوريا تركش نقش تياش بيحكي بينك دائما شيء تلي نقش متخ بوخش ونوك تا أمي سارش بحكيتي شات إدغاس قشطان بوشينه راحت نيدكش أتلتش بختا وين كنت قام دي خوشيا وقام لير دي خوشيا وين يتا أمير سارش بحكيتي نوختي قام متق داقي شين جيم أتو بدوي أيت بلا إمبيري نوختي بتشاقل جيم إيش تلقش ديالدو سوندي لها ألشن بارس سوس ألدو قيتاه موتي موه نو دا يخشى لدم خيتا ممسير بابا تلت أبوكين أبوات اللي يبرزواني يوش باتتحن يلا باتا ماذا يد ويلي غيرتش بات نو احسن بعض هم ما درديوتش شو قولي كيرش ناخ بوي لدوش كيرش شلركش لدو غي تاتبحش ناخ بوكش ويلي استندل مباخي بعضك هاد عادي تولش لا تخسك تتيشة قشتتام شنخلق قدوي استيستن حوز ها كير بوخش خانيخشم نو اتخن تاس اتكريتا دوشوي هوش وش چنك حاجة يرى ديش دعوالا كونس هديش و بغورلي كشا وخان أشو قيتا استخا знают но молчат вот и قيتو ألش ألش وشلو اشتعتهم يعدو دقو سين نسبة باخشون انت اباك انت ألشن يس يوتبيا يس نانية سيلا أولشدو on dix نانيش عندك أول بريمينيات يحشلخ ديكم دو حين خو شدك خو عندي ألا دات أل وحشوات اتكرتش أشتاق بيدينيات هيك تا جوزل يو هيك جوزل إذا حين يتعني بيدينيات بس يخلق أكا بيدينيات شين خو شدك أل ديس خو شدك إنيتك ديت ورتبوش تنبول شي قومن دين يخل بيش باتك نيت بوش يقول شي جوزل شي كرمتل شي كرتش بو كرتش لو حيقل بايس خاير تيشلات حزل اتغاز قشة شيء عماش دك تدويت شيء عماش دك تدويت نو شيء بستول ستوشة مسو بسول بتشالش كايوتير شيء بيش مجمع وديش دوغوي تناحا صار بسول دالو همش عامدو ماتسو دخل دحلي زود مليار بايومري ماتسو مالك دينا دوات شتيري تيش دينا زود هقلير دحلينا هرير بوشات شدقي وعدل طاق إنخا دائما خل شو باتي خيتالوش كيجنش عامة باش يختار خيتالوش تحبوش شو باش ساندويش دوي شين دويز دايرة بوصل بدني قصر دوي تيتسا برت غربات يقع برت بوغر بوتا يلا صار حدين دويني صار هيت حدينك بوز دوقع قطع ناخ باكن دوحجنا ترتب شايقن وشت ما تصدقني هرا دونو تاع هرا مش دونو تاع خرج ريزويو على دين مداتي وين تسألك تخي دات زاد زادو يشدوكش سون صغاري همش ديل دات صغار سون
شو ميلش دوخة علي أسي دهشنا ديلا حاجة إني غيو ثاني ما يه داق سوم تغينا زودي أنا وات داق سيو أنا مقديش توقيت بس هني مخول إذن أولي سونج أو نوع دين درقي وهرو إشتوندو تيارال دوي تسقي يجتنادات خلي المدات ترال أتغنا إيمك شتون إيم أول خبر مديت شو بحكي كان صار هو سو خارج ما تغوش تار ونقيتا مقيتا ثان حول ديك مغا الدين حول ديك دويستان ويل ديك تسلا ديك دويستان تصير بيرشنا غوش عامادش يوقنو قد أيوة فكلين عمور دو صار شيء شو حتى دو صار وين حدايت إيش دشن ويدس وين هو نوختje mahkem dit zo dat is jullie mahkem din halge yet bo jullie mahkem bo back now en hoe stu kashi kote gwana oran yet kinch yet gwashul o her delir her rach dek nier tro o kun khazel liti el istaha bagan met yet shuna jullie mahka ist bagan bat so en hoe stu tiga da bi kan edeshka ashab shubo shul jel kshi shu da yan khilla hu shi mahka يا أخي نختخل يا أخي قهية جايش نخل شو كيف أصحاب تعدل قولي نخل ده جلك شات وما قام تقول لي ريت أنت يا أخي تنيولت يخلي في بوخسيرهم شغليش نو ديل تبي يا أخي تيش جلك شو ده عندك بياز بري بوخشات ثانية مت شي قطق إتق وران يتسوق يحدك دوزيت شو وران الدوي كان بريود يا شو ما دي حيه خم بيحسانيو يا شرش دو شدين دوزي تم حيه شلير تا شرش ده ديش دو تها بخيتك إتك تتك هو شقيات وران يات اتخلق يوقع دين دارجو وغن اشتاحا متك ياتشن استوريا نيالي متيحت امشتا نجنا افريكو وزميوم اسباني نيالك اسبانش متوح يولي يحكي سندات الله كان غوطة ديشو الله غوطة ديش مدر يوبا بيش مباتر اتسلخص بوق مخ بايس سيقع سويت يعمل خدا بولو كوكازيه نيالي متيه إدين مش عادو إيش كاتش متكويتر دو تور دو كاتش متك سيقع ناش نيالي دنيا كاتشا مباتر قوش بود ناي بوصل بوخش بول نخ بول متك نيالي قيمت كيشو لوك تعمل ملايزي حال اتو هو يري ساسيت نتكي اتو يري تمام ملايزي مثلا متك مايات ملايزي اتليخش مايات وقع كايشيخش ملايزي نوحو صوت إلو سروات نيال بوصل بخيلشي دين خشيت لامز بخيت يشخلشي بس تانية متيه ورانيات هر خز دوشون وقت وعدك خز دوشون ديك دوشون الله بخيتك يختك إتك تحايش وانا واحد دين درجو سار دين بوخش يوم شمول يلين خوش توقل اسكش دادو غيدوي نخ بي أبوش بورش نخ بوش زودري بيرش دادوكش إش بوخش إش ديندو إميال متي كاتشا داتشا بيتي هم تيحشن فرنسوش فرانكش سيمسوتاك سيمسوتريك ترو قدو بياتو بيتو بري بواتيه ات فرانكش تيح يحل هي اللي عبد الرحمن بوخش تيح إيجازي يش وشاش دوق باخم غلطي اتي كاتشت شادك دو باريش دي قوشر بوشاش يرزقنا بيتيريو الدعبي الخش بوله فروش يتارس بيت أمتو إشي نقرا بيتين الملي مش وحاقش تيك هلون سيلاقري هون ودوق قدم دوي زودري بيرش تربلن اليات يتي إشي إجازري يويد شيء الله خريسين باي شاش مش أري الله تهوش يويد جازري دوي جي خدي تندوش يويد جي خدي داخل يويد دايان دوي اتفرانكش بيت أمتوش يو إسبانش يو باتي هون فيتران تار أو تان قوان تار إيش كيجي يوست جات بيجان إيشكشا إيش أت حلوت بوال حتى سبهلوش سندل توجيلي إستوري ديكوتشن أباك كتي كوما داتا حياك كان يومت كوي يتشن إيمنا تريتوري Византийс империи и то не полностью, и империи Сасанидов. كتح تر بوصل بتشعل ياتشن اتسحبي وتشي حمو يحكن سار فسلت وينه ديلس دوات ستشسلت بسبرين ادايتو دائما تمش بيشغل خير византийский Сасанидов империи دايتو короче так парфянский империя хилла и парфянские Сасанидов земли иш دائما تمش بيشغل كي أوشن شي بولش دحيش конкретно кетчлес ламбош махтица طبعا ايش беспрерывно темшбин, беспрерывно темшбин. Не было и там
في قبوت قديشر قيوقر خمسة وش امش بين دتو أسلاب دوتين إيش إمبيري يقر حياكنك كتا حاتر يقل متك توت أسلاب دوتين ديل اسمت يهدوك دين الدين درج دي لكتير كت هل متي إيش كاتشا باتشن درجات بيت أومات يحيجي وتي أسلاب دوتين شي إمبيري حياكي لكتير كتا اشتريت بيت هم توانا غاسك بوشي إيش ورت بالإسباني هيحكونو يحكيسنا إيش تحان شكل لله دو تغيل متكشات إيش حياخي لك تان سونديل إيش حياخ متكش غيل متكشيق تانا غيل باز تا إيش تار يخش متكياتك تان إيش حياخنك حلقة يغيال ديال البيزنطيسكي بيريسا سنيدو حياخ كنتار يا أفريقيا خيل البيزنطيسكي بيريقي فأنا نلقي كتار حياخ متكشات غيل هودو خان ветеран, вот представь, бусу официально бусу почал, все, и моссу диктатор шбуков. Вот так мухил, вот ханал, саг, хума доч, хаз моссу хума лахта доч, эбиш набатов. Мелек ишт рабыш сан лево баш аш буков. Любое государство официально мусульманское, исламское, халецк, цацк, بوصل فتشالك إستوري يوتير يبان فتشالك برسيدتش تمش بينيو رابطو خيل يوتير دائما تانا تير إستوري بروسلو إستوري إشتوني شو بريدلقات تانا جيخاد هر إزوج بوخش سون سام غا تا فتشالك وجيخاد توان بوي سيدني فتشالك أنا شندين هم تبوي شركة داور وبو ماستوج أو وضحا لو إيران وإيراك وموبر بر إشر بيركتر عبر إشر يبان عدين دول جيخاد دري سوى قام مشي دي ميرك دويتي كيجي نحكينش تون مت دا فيسيا تشرخ مت دور دوتش دول يتي بوصل نحت مت بوش يوروبا نور جيرماني مو يتسرات وشت يشر هما يحبي أشدل قيبخشدل وجه هم تغاتان جيخاد دين مت يعدات تاتون قام خل هما خل داور داتشن تحجيخاد دين مت كي سندل هو كان يشلك بايس هو كان جيخاد شدوي ورساناخ نسيت نينسكي مسيت زدوي يعني جاز خي أشيو نوختي باسبورت دي لوكانا نوختي مو باغ تيها بوطي تيقات بوطي تا أورس أعطي أزوق جيخاد دات جيخاد لايون إجاز يات كيوم تأخشيت بريمير تسيت نينسكيز غلدوخش مو بو نوختي يدي واحد سو دويتك نار ماندو دينديتش بوي مسيت زدوي يعني جاز يوي نوختي مو باغ بيت سوق حاجيش مسيت زدوي يعني ديح شو ما دوش ناخي قدو كلوتش تي أول رزبقتتني نقص سودر باي حديش نقص سون غلدو ميكس دوكا اس غازي دات سولي شو شالي الورق كاستكس كي غلدو شو هولي لو ديز دوتك نوختي غلقش دوت شو ها ميغير داتي زدري بالو ميكس دو هردو وش لدو ايش تاج هو تار نوختي مو باغ بيس حيوخش دوك وين تاج لدو شو حتى نوختي خير دشون تاج لدو يخشدو سير غلقش تار دوتش دو ويحيوخش دو غلقش قايق واش قايق حقوالوش شون دير تار دوتش دو أربعة غلقش حيت يسكر تار خذ دو بوخش دو أربعة غلقش دو كاستكس كيسي ساسيت نينسكيس أربعة غلقش بايف مليلين بوخش أوبلوتكا ويهم شدويتا يوم شحيت أخوات نوختي خير دشو نتسول شدويتش دول مشحيتش أخت نوختي خير دوه يحتخيتيشن تا ليتي ميريت يا يحيى وتشدات ويوروبي تحبش حبه خاسون تا نوختي قومت يا مارشونت بالاخل بوش توفحو تقداجي بروستا تا ولستين بوش بولناخ بات سبالا تخل ناخ بات خوس حبه كسون قوش مبو تقول صاحب بوصل بناخل دات يحتخيتش دات بالا تخل انتريش مو يلغير تاقير بيتخل ناخبو تاقير بيتخل حبه كان قوس بوصل باخل دات داج كدرو عيدون دحل هما دوتش غاتخش دحل دين هما دوتش تاقير ميدر الحون هودين قير ميخيل هودين قوس حلير هودين قوس هما يحشيو تشول بايس قلت شو دحل يول شو جيزري شو هودين تيريل تابو شيء خوش شو الخامة هيس حنجيتش دوار نكفسيم شو هودين تير دولي شو هو قير ميدر اش كدرو عيدون دحل هوديناش
شو تاس هاي يخش ديشتو اش غاسك شدو الهودينير شو هو كير ميخيل خذي هاي كان بوصل بيبوخ شدات ها شو هودين تيردل مو دولير شو أفغانستان يدهنا را مداترو ما شو يوروب يده كيش دانيو هذا كنا هذين هم شو هدول شمودول خانس قزا حل حوينا قوات ازخاخ الاشتعالق وحزاير ايو خچه تليلو لونز ماچ او اونا خلقونا غالي او سام момент شلرق قويدات السادة قيلو والي اتكبه كريتسا ريسوكشش اشتر بش بما بوي قزا راس الي بيرن حوشة وكبيك شوشة توخيز كروتو ماشين ايتي خاركوة تأويد تيجاه اشتاس ما بوخور دويت ايرويتش ايوه لرد هما تخيلر حجاهم سماج او اتشي بوخي عشان انويدت نتشوه سمودو ادعوه يا تام كروتشو ويرشو أباك بوش عجلة بس نشي تي ايغا بالناخ حبار أباك بوكيتو عجلة ها ده بوستم تاول تك ام خويت تو ماتس باخويت ام خودن سو ماتس باخ نو بوصل بهرا بوخ شولا صح تو ام دبل هون ماجكش دينا صح فيش بيتزو تتل اخ تشادوش ماجك دينا هون وجي يوروبيا دهم دات وجي هون ماجك دين اتل اخ تشادوش يتي هنا غنزوت شويه بيكتر شوبه ماجك دينا هون بروست وام تورتي دبل ما مصو عايزة روسيا ادنو تدرس تقر يتوا ويز ماجك شدو دين هربوسو تجموير يوروبيا دهم دات وام دبل ويت ماجك اشدو اوه ويز هوك دهم دات اتستج هات ام خويت كليا هبوسو بوبوخ شولا هنوخشي وبوخ شولا نوخشي باش نوخشي بات بخرتوني تاك اك حيت اوه هنوخشي وبوخ شو هبوسو بوبوخ شو اكوز دهم دات توام دبل هات ام خويت دياهم بيحكس بالدين يستيوزل ياتسو اوكي اخر وهين اوه ميجردوها لو تسويت هيتي هبوسو بوخ كوزخه اللي بريسال تمرو فيتران هون اللي تمرو ديستويتلنا عزام فيتران هو الخان هون تا ايمنا ايش ديستويتلنا بالق بوش اروال وزو سقوات ايش تحوينو يويجو روات اقوتا بيتي لي وزي سو حوين حمتك اون وبشي اعمو بوخور تا بريسليدو هما ايات اوش بوتيجا عش دا حقي نشي عش صحسن دليل مليلي قيتو وزا تشيچين بوش مثلا ووزوي شو هايت اقليمو يتو تشيچين شو رسي سن بيز مش حقو قزا هو مشكي ده بيتي لي بص وبوخ باخذ هذا تعبيوخ الحل ها هما بريست اسباع دق بقوين امر بويدر توام دبل نو دعمت سيد خدا واخ ديك مدو دعمت سيد هاد يتي هور مواتي قول دقش تابو تاكش مجوح شو مش دات سيو شارو مستري دو شو سا ماش شو خلا تاحو سو دو جي مجوح دايو شو ياترون دايو شو ديرون تا ماش شو تاور وات اسبه هو دي درون تا هو كان هم تقول هو كان هم اورستخل هو كان هو دمج هو كان ليه ميجام يتقان هو اتلجو تقوله هو هاي اسمه سوى غير هو اتلجو تقوله دات خليد وسناخن يقعتاش تأيش مت دكتور ديمقراطي شو ريز وات دي كوب شيخ شا كوب شيبانه واخ ليلش هو يح حياة هون حط اللي تو تجن هو ريز وات هو تكوديش اشو تونجر يا ايوش هاي بيرش كوبيتش دات هو ريز وتشو تج وي هربيوه وي كافر وي ورش بي بيزيبو شابو تيرمال الارش شو كا كيومش ماشينش هو ني هو تجوتي سو هو دخلت سون هلا خلت سؤالي هو تجوتي اهديت تعدو ليلدر كيدو إيه ما يات نوختي لما يقوب شيء نوختي شنو شيء غير من وخير توز دالي لو غيرت اشو يا مرت ناخدو توام دبل دادا ميجردو تاع ماتكش دينا اتل اخشادو شتوي نه ناخني بق بيب او بات قوه تمسى لوش بولناخ بوي تاني قوه تمتي حالي قوه تمسى شنو ماتكش دينا ويتا كيتشو مرخي بات قوه تمور يلخبي شو رمزاني حلقه كيتشو يحس ايماني حستوش تعوه شغور مدات يح ما يحتشو يتشو سون تخيت يقميرش يحشو تك تخيت سون
سول قوس حب يحكر بول نحكينا اسباح غاس خشدوح صحاب بالا تخل وبشي بالا تخل نحبه تحكير بيدوش يوروبي حاول واخو ايه طبيعي شده وتقصو بوسو تقصو انت جوه بوشتات دير واتسم يك يحمى يا سول حووز موز سول حووز موز سو تان ريلتي حكيت وخلك مخاسون احديت دق مدوخسون وهو تقو مخاسون دو موسى بوكسا بيامر زمان شاخل دو بوكسا شتاق دودا تامتا فينا تاق وشات اتوات شلا بوك اشقو خلجون تردو اتو فينا السوين اتو فين بوش تاعت بيبي نت الميجي دات تعوتنا كشر حلوة قنصاري يوتو دنويل الا بودون اتو فينا وتنو موت يشرو så جمولتنا تناسى لسيقة فيلك حبيبين واحد أس إجلزن بتون حالات سو مو تيش وزين سوق مو أول تيش أتخن تعد تيت ليوخ شبوش وجبو بو وتي نق أي نق بيات سو تيش سو مشارات أتصل أبسورد نهمشة تيش حيا بورتين يت مية سو عين خلا حي خل سو بورتين مية سو عدوت سو دال ماش كله نو سكك خادين كنا دم بوليونيا دالت شات ادات اشت ارجانيزم يلدا كله نو سو نسويش تاني سكاسك شدوي ويلش سم يالغ شوري اشت اشت ارجانيز كله كيك خادش دالت أتصل ديكوي إنغيت مي هو دات دائم خاستم بوتن غير دق هذه ناسك شو هذه غير دوي أصدالت يخرجوا قيصر دات ديل داودو جو يا خيتي سون دات ادمو دچنا هو حيقلدو تنغا شمشة دريكي حادل وعادلن أشول تنت خرجوا تقول إي خيتري و إي بقر كريشوكتوسي بقيت يتسو تودو خيشو قوسي طوبتج ادبيرك تحال سوالج وق بيرك تحال سوالج يوم دوتسو تو غرت واغوش كو جو يغطيولش إذا الله دوتسو تو هنا عدنك ليلينا إيش ساعت بيغلش دياتا ملو قيتا قوش حوال وتسو موت تيق شخر بو بشيم قاعدة دقتن دوش تو غومش يحدق ديلا دات وتسلش كور تباهيتا هذا هو هو خير الله مو خايا تابوسن تايرت لخال خارجي إيش دابيشن تشنت إلتي تيجات إلت بيسن أصله لكرسون ديك بوشون إيش بوشون ما قمت هني سبيات شاس يسوير كويج وسيو أشون وادي دوشون إلته لو تام دوسون 20% تطير قاشي تريوش سونا إشتا نلوج نيتش بيزر بوسون تاندي عنديتشل كل يزر سون هراي يزر تو ياتس الدات إيش نقر الله أخوات 20% يزتونا الدبيتشي يتيا إيش خير الله إيوخ دلير موخب إشتم دات ما قمت نبداي وتنا تسيلين يتام تلك 20% ونanda بود أتشيسلت وت لا حاجة الله وين دلي الله دلت بيخيش دو يتعرفش بيخيش هناك بات إن دلك تتيوش يتشه شي دلك تيشم دقنا شون وتأني ديكي غلقش هنوخشي كام برت بوش كردوله إت الله هو إتوك بوت ودين دول كيتن دو يو دنيا يحتو بي إتن بولناخ قيدات وبوي إتر بولناخ إجي خيات شبوخ دوي دلي الخلي لا دات وده دال 20% يوشيات شاه قيلنا دول أدم شيء دوي إتر دات حق أدمي دوي دويوك يعزودري بيرش دو إتا بوشتان تعزر دو إش نيوال نكش بوي حي زابياش مطل شيل والله يشتان مول يلورد هوش قيلن ويش قيلن هرجي ألقي بيقاد بيسن تلتشيو بيسن لتشيو هربهر ديلخ دال باخكا بيسن تلت باخكا جاه ديلخ تيشو ديلت جرجلو دولناخ دال يلوش بولناخ بيسن تليتش بوكايلخ علي متاني دو خوكيروم ده سايرتن تلت باخم هما تن بوصل ناخدو شو ديش تن بوصل ناخ إيش بوك دير بوك ويلسو حوصش ويلتشو تا 200 سو شدال جوين تام تقديش دو وي تشاغدن حالات او هيت تريتس تشعل خلق وين خاطر هم
توديت قد شادن حالة حيردل نحسن دا غير شدو ويدو اوي برست اوي ليش يمو خلو ستحقي خوش مدايسوني اش ايردو تان تاخ واتن حلق ولا تسبل ايس عامي ناس ده داخل حاسة ديك خنو از наверное أخشو تعرق تشوين شي دوات تسامبار توشي تعبازنا بوش بك ورداش بيشين بوش تبلغت بوصل دق أوش شوين أرز بريستال welch دعمو هواليز اتس إلس من إش تعبيسبانتو он не говорит, он сажает 27, он вышел, хотя бы 8, 7 вышел, مو عين حاجة بوصل دي دوتش هم دعالش все دعالة قصدي сразу دعالة بيجعو وي ايش ما بو شيء ملشو مل شيء يقشو يقش شيء دقيوش خل ما بو ايش خل نيخسنجو اشخل سغلات هان ايش تحبيش ما بوش 200 كمتا شو دالجنا سام واب شم قيچا تقوابين شيء اتو ابار اتو بار وقو بار بوش دات داكتون سين قشتون هم برقشن يعدتهم قشتة قمادات هقا تو بوغشن لدو مدوغا مدو القرآن تاعتار الچن تاعو كاب دو دشت بسلتك تسيتا عن تاع ودير عين شتو يزم دوغا مدينة طوق حلوزات طوق مسعوس عاو تقسيع بروتين مغير تاني سون سين جنيه سون سين خا ايس دشك خاصون سون توش دوقي رستو چو نوخشي بو تار تاني ويستوش نقاسي آلدلا آلا اوش اشوصو قطع بروبليمات دون سويسن اولنشلش نخ كرابنا سمو عدل اشوصو دوي سيشخرج نحشوش تاع بروبليمات فيرا و فيليشنز Чувала без пошел метта, дуй по возможности, дуй багдер дала хажвез. Положение юквен, война не целил дах, еще воин коч хорбу. Цари, что един дюче надо со стороны и хюш, стеклянный баргиш бойцар, да, и он эти мозги чудой там и доказать товарищ, и что так, تعم أولسون دحل تاقسون دحل تمر تار تدو چون تخلق اتستيش ميت اوال وغير شوي تندن وي مثلا هاي مش حان يقاچه патихон كدوي تان تات вопрос куш даха идеяс ко иначе Gergacho naha ideas nagosta qicha wolwol chapatihon kudui san idag chudoji dui de la har hoko el dollar вообще танаго виштим бохо пусон думает душ идаг чахду хаал там боч дой нормально вопрос хиту диаз كلها على اس قمادش بشه عدوی چه انیز ده соглашают مصر هما نو قوش بل اتكريت ده قيرق قيتو حوت اني разговариваю حاول استعدونش ده لعبا نشا уже нормально يخشى اتلدو انا пармат чат чучелдо она он начали просыпаться ishтербешбу но цу давала ху астогду طبعا مصر سجدوا دعوة يقن أخو قوق قال هم شدوت دقع قيتو
Ну, это, наверное, молодежь, царь, не собирал яйцо. Bak insok çuyen so no çuyen ladwar sa tuam tsakh yetsun hund elche so wistkhil diqer duel yetsun hund elche çuyen at aşkılçı tuah peru ladwar dikumdu no tsabol nakhna ha ish baba wistkhil shwa tamadat şu abuel no asa elche hund elche diqer duel أقصريز وتشخلر خايتر سوي خايتر شو بيحكي نوخ شو يعني نيس دات بوخ شانيوك يا سوي خايت فوق سو هود ريز وشو خايت سو هود شو أشخلش سو سينا ريز خرواتر يدين سنساوهم كده ساوي كبير بيشوي فيتران هلا باكو سو خلويس كوتشو وقو كسرنا خلش وديقر دو مينوس ويستخل Hochschulgrenz, Abakins ist da im Peribit, 200 ist da, Sakes, Wiskul, Hana, und Iminus, no sooner, who was a dear, so Wistiller. Und that's Buichait, noch Chuk, ja, ist nach Buichait. So is what who is what ريتشنا تاع زدته شون دهتون فيتران أحسو بيربيت وشي سمو خاون لا уже знаю тебя дуй is تاع هم دهتون هم دول شو يقرا no هون that's سأل دي شو خاسون صديقة هون that's هناخن إيش نخش Buichait. So هون ريز وشو خايتس. شون ريز سخل دقهم شقوش تسيقح. وكان ميجي شو ميجي سون سمك وين يقرازنيتو سو نوختي هم دي شو نوختي مر شو يه شو اخ ما تسيل بوخ شو ات جيخات بوخ شو ات سيقومن جيخات ادا تنخ بيتيات شو ات سيقومن سينجت تندي سو يلسمن يحشيس يتقوري ليوخ شو ات ايش قالت لا سو يلسمن يح تدان انا سيجرج نخ جلارسون ايش بيحش بلدو شو شيخ بيحش بل يحيق مش سون يلسمن يتسيش شو قور يشي اش لو شتش يحشتو عربوي يتريوش خزس ومجد يحيق مشبوي نيت ننادى سون ايش شيخ سبيه سون نيت ننادى يرزر احتيات بوشس دينا سون سيدان انا خي يرجر نخ خي دايش دوي ما انا ايش قوش تا نوختي دوي هما نوختي خلو دنيا انت يحويخ شو يمشكلة ميته واشي بوشلس ديتا نينوجنه يتي شو جي خادش نوختي دنيا انت يحجي خاد مرشادات يباتش حق ياتوه نيتكش باتوه وانت جي خادش اش قيق وبايس وانت يحدو بوخش شو يامرت ناخدو قومن يتي شو اش اقام عدي تار اقام داخ يرتدر اش دو سيري ده حيجواش اوكراني حيجواش يتي هو جي خادش ده ويدوك ام دات ويقوم يحدين قوش ويباتش حق يات وهي اوتومات يات هي تانيت بات زود يات وتاهو ما فتن بايس يحسن بزود المهجكش دينوي اش ويقوم يجي خادش ما داحكيش ويقوم نتخش باتر ويجي خاد شو دينا كنتي متدوخ شو ديك ادي بيتي شو مدل عطيه ده شاشتيخ داوي دقل دل شو الله يختي شتيت الله اخو اخ ويصبني حجورون ادم عدادي داوه تيخ دوي يتي شو دولخ متدول شو صناخ دايزو هي شو يتي شو صناخ شي قوم يقع اش تورتي بهنات دوي اش تركش نات دو ابرشات جيخات دو تورتي خوش اش نوختي شو ابرشات ديش نوختي شو جيخات دديز بوخ ياش عربش نات دوش يا مليديش نات دوش قيتي شو يا سريش نات دوش شو نوختش ابرشات ديش نوختي قام يح يلقواس خيات ديش ناخدو شو قيتيش تيخد هو باكل تيغا قيتي شو زودري بيرش ما إيز دي عيال زود تانيخ زود يحطك ومياتش أخبري مياتش زود يا إتنا دندق كل كده عتناه نا تشبه بوق دورك يو ديش تقول هما الدنيا تحكي علم تقول هيك عايزوت نايت بيرش ناتون تلوش يا دايو يزود يلقص يو إتر ماري دايوكس هايوكس كده هيك نقطة هما يا نقطة لدو أنا يعرفوا هايت يروح هايت ما كان دوح ليلر ور هادو عارفش لدو غي سست تنهم شيء دو سيريا يتقيتن هاي يتحقيدي نقطة قمر بيدي أنت كلها فبيت بوتشول راح قون خيرون نقطة قون يردوح له ونقطة قمر بيدي أنخله يدي بيدسو فيتران هم تتوخ شالا برسون وقتا بيستو چنا وقتشوال چنا تال لسه خوش خز لدوش اسو نو
Очаболчан саха сахил сдой и هرنه أبوي دوي تحن دقا جوغيرش دوي سخلت سبيست خلرني يسلسو نيش نو دوي تامت نيني خيس وغيرش سيد خواتن والنبارني كي تام إيش بوكان كريت دوي شو положение тах. Царство Шойнте Вердзо, но я там тоже там нахожусь. Как бы обойти все это. Но иш том беш букажи, ша волча, дой том беш. Том элче там қиетам дақиқу беш бу. Том бархулқи образно эрдугу. هم يستل شو هم ده لو شو هويل شو يستلي ونقول شو ليش شو ما ده صورت شو Her en sokça abaks elçuna dat isa alır sekiyetam larson al san hunadiner iş tsahiyeti khirkhiyeti san ahu elçi duy san khir tsahiyet hon nagahsan حصار سان مقداشي ويحو مج واحد ساوي حين لعدينا نانا لا أحو دي ترخ أني تبع شتايت своим там подозрительный цех сам. Тебе не угрожает ничего там, ты это в ихнем стиле. Но Сосан Наргуй, когда пришел им, одетый в галстуке, бритый, то и там, Дин прическа, юёш, атар ханж, ютёх, лак, до когда приходишь, там этот там, эй, дой чистенький, да, цаишь, они на тебя по-другому смотрят. خزر تا شنو سيكون هذا مجمد يسن كسيت كشوية مجمد كسيت كشلي لنا بح كسيت كشوية وخليش كسيت كشوية تنسن داخيات مش داخيات كسيت كشلي شوية إذا ما يويش ما جيت شلا توسن كسيت كشلي ويزي وين وكسيت كشلي ويزي شو أنت يا وين تولين بيلو أشتغل ويخير استدي ده وهرب بوصل بوصل ده كسيت كشلي ويزي شاك داليل يال كسيت كشلي ما جديني حميك رادوش كسيت كشلي وما يدش هو شو ده تعليل واش واشتري واش نيس دات Ist там это арбой мекш доршхул хош мекш дадашхул. Ist положение хельч абак угроз сахул адман там он как где бы не был, он там свой там. Так ist ситуация, он свой среди чужих, чужой среди своих эрдокой. Допустим, я это из принципа показываю, я свой. Я никак не могу там это попасть в их общее. Они этого видят. Там это. И я принципиально тоже показываю. Там мы люди разные. Это самый важный умду алхит. Нагасан вой и Göç сахалах дуй, мы в тени можем быть просидеть в подвале тоже, там должны там тоже шавольча показывать. Но и он далее что он выдал могла. Очевидно, очевидно, вис цахал чидой ара, вы далее что он дел возложил там. Это كودكس قونغ لي وداليل وشون تجاه أمان ذات يا ويتاح تير دق بس بروست أخشوا في دوي زابرين بوخش إتاد همان بوخش وات أسو وولش دعوش دون سان سوريز ووتي يعني بروست ألدول вопрос دوي там я им это в ребро ставлю там это Так, сомичау там это
Дела усо там и влогово, там. Так что Шавольчад своим словом Аллах хаитес, что ты не согласен, что ты другой человек, что у тебя там другие взгляды на жизнь, на всего этого. И последний раз у меня был там разговор, предопределение. Я доказываю, Allah duy dünyen çoğu akli on dolu ma duy ясен, dünyen çoğu akkan вохо. Ты не можешь ничего изменить. Ага. Дал он елла ай хоршу хай будушу. Я Бог остам. Тебе там от садунен чуд дахли яздин вахдилланду. 50 тысяч лет дуй там яздин вахдиллан худир да дуй там елсмани гуд вала вата дуй там от тебя ничего не зависит. Иготтур акастич элсмани хаич махаза. Чаш дат строн те вааха и дел дата ти и дел меттан камел деш хулуш дуй. Там они решают, там, куда тебе, там, что тебе не делать. Дал Бог, дал Али, они уже не слушают. А может быть, переключить. Аллах, уэл, хитцам, хито. Они этим, они грамотность, дуэ, мелдек, ахнак, дуэ. Неграмотность. И самое интересное, يجدو صحيح دو ميلدك دو قيتشان شاشة حيخمش بش اوش او ديتار صحيح بوهاري موسو دوي ات ميكش خيلتان راس الوي قوشر داعج اتحرمت داعج ات حمت قبول اوشا واش признавать داش دك يردوك قوشر دك دوك اج Просто дохком хылык. Бак, в школе ответ, что надо доходу. Бытие определяет сознание или создание бытие Божье. Даркой хумш. Инца, ну если халдак бытие определяет сознание. Он эч هر هنتوغلاجري هر أربعة كل دواء هر مال هم شو كذا بوصلنا مال بيوخم شو نو مارخي بوت بو أكل رمضان نت ألس وات أكل نو ما ستة توكوس لاجري مارخ دو تشاس يتول كان تو مارخ دو شهرا نو كنا أنا البيوخل سخاء كنا وبشي يوغان سن أيروش تجوارا يوغان شمال بيوخ هو تري لا مز مارخا دوتة نو ده تو بيو هنتا لاجري هر هرم شو مسيري مارنا شنو تاعي مسير توقتا من قول وكني قوس ما دشتا يتحت كروكتو كريتش بو لابد مارسيري خليل دات إيش بوتش إيش ميال بش بوسو ميال بيوخ أش بوش روست بايس نوس تير بيتي أبري سزداني إيش سزداني بوشو تير ميال سزداني وده تير سزداني حاجة اتل بيوخ أش بوش سزداني أبريديات بيتيو إردو بيتيو أبريديات سزداني نوين سزداني أبريديات بيتيو إيش إز بوسو بتشالك شالوت تير سزداني تير تيشم دير إردو كوي إز بيتيو تيرش مو أش بوحش تير كويرتشو هدولهم نيه تير أش مبو نخ هج شي كويرتشو هدولهم نيه تير أش وميال ويك تيتيو أكويرتشو هيكل غير قوق دلا غير يلدو هيكل دوش ولا حتى تهم شغل يق ماشي يقيم هيكل ذات ورد خو يحكريو تيتيو بوزو نخ تير سزداني يت سون ديش مو أش بوش بو نيتو نخ سزداني لو دو تاكيرسنا بيوخ بوي هر بوي وجه عدي تحت هير دوكي ولا تارسن إيش مو بس ميال بش قلو بويش خل ده توكي تام ألغي دير بات هر نمتو شيء زوج شون ساي يقول حالة تمرز دبيوش عليه لي أولي بوكسون اتل دقي دوشي أي مرزو يقيرشن يقير وش دو تاني خمش تاوه مش حالي يخشي تاليه خالي يخشي تهمش ده تبورش دوش ليل الهوك تهمش سينكش دوش تهمش دوش قويشن إيش دبوش بزرنا حوسيش غوشي تمش بيش تبيش وتدي الوش هم دات بزرنا خلي الحوسيش بزرنا غوشي الوش دك
على تيش دقيم شدو نيخومش سليوخ شدوي يتيح حونت اتعبسوا واوي انا حونت ها يوروبير واوي لنوختي شقيتوي حون يرجو يتروش تاوات هوك حيو يخشدو قوي هو كانت ايه هو قالوا بوي ميال بوبوخ وي مدو كانت حيو يخش اكيد يشدو قوي بورش دوتش ديل سديز دوتش يعني هم حالي يتشدوت يحدي يحتيج سوند اللي بوصل بداخ مو عشبو هوند عشبو شيشتر بتي هوندو سير سات ويتنو سزداني اشتيول ديل تا برت بوش بيا غير فوق ديوش قوش بايو هرم شوكي كيار تشوماس والوخ وهر ادني هوك كيرت هوتو تيخير ولوس بوصل بابو كيرت هوتو تيوش ادبل يا غير تعاو ما تخا تلي لردات ارسيت وجون تا نوختي عايش تا نربال ديلا لات اسمعت تقو من الله سوكن سون قاش مو عين خوش واحد سون داس دان سوحي غنبنا تخاسون تيتش نوش بوصل بمبوش ليس جترا نوقع نوخي تخاي هون وناخو حاهو أوديت مجردون تان يقعدو نقاسون عطارسان مقداد شا ولاح دو إمج وحقيتا ولاح تنبتا إقامل دو تر الحمد لله سبحان الله بوش أحو إبوخش ولاح حين قدا دولهم دو تام تموش سوش دو قدنا دو تسوي تام نوخ позвольте вам не позволить тоже تعلمات يا ألشون ريزو أتسو كان هو خيت خايو كان هم خيت أتسخيت هم خيت شو تكشي لا يهول تكبو هوش هم خيت الشوش شيء منين يخلي الشوش نخبة سو كان هم خيت أتسخيتون إيه الأربعة بوش تودنش يأخي تنو تقولي شون هم خيت أتسخيتون ثاني هم خيت داتون شيء خيت البحر بوش نخبة ثم بتخايو شيء خيت الأورشك شيء خيتهم شيء لا مت هو كان هم خيت أتسخيت وش ليش بو دو تان يا زينر بوخاري سربر مجمع سربر كان هم خيت أتسخيتون حولا سونا خيت ويش الخيت هون خيتان ويش أنا قالوا اللي شوش وه تعلم نيس خلي ويش وخيت الشوش ويش خيتهم تاو هو كان هم خيت أتسخيت وش قلبه ولا نسبة ولا هو كدهم ده توش قلبه دبي بوش نسبة نور بوش يدين سني اتير دبوا لها ويش قلبه ولا نس ولا الشوش وده ويش خيتهم ستيل شو ويش يتي هوش تاما خيت الشوش نخبتون يتي هوش دو إلر باخر تودنش تياخي تحد واش يتيوقي هاري ويلي باش باتون هنيس دو دات أعمال خرطو ميقراتي إنيس دات آل بحر بوش نخبتون سانو ما خيت أتسخيتو هونا سونا هوك شو حبول شار خيت وين خيت ديل وين أولش دو تير هو الهوسيش تير ميني ردي شات دير داتون تاما دير دا إيش بليونش كانت حاجة دايوها يون جسن دوي ياخشنش تيجي وحاقش دوي لول هو مكش وتول خيني قوه قاتة قوش دوي جدو إسن دالي اللي يولم شيون يتقول قوان حال دوي إيشو ما خيت تشيات ويشن خيت وك شو حبول شار خيت سانو ما تسخيت وتسوت ياح بمريز واتسو نو позвольте вам не позволить духовь. Ist bei so die Zeit durch zum Kort war die was ich as bubach astam nis wala wata so is lados as ma witam shay dag de nar dus do tam tad bo do وين خام خاي هو جات مستر كدو حالة تحن تغوردا بيش وقن كده تش دا بوش عاش هدو بقدو да. Это они не обращают внимания, да. И нагасан асала, да, я отличаюсь от них. Так они там сон там типа начинают. Из положения алгеш, валисам ветеранца. Короче, шейх похоже вверх-дуй образно там это. Они не замечают это. А посторонние... Ногти хилхаус. Вы себя не подведете, и других не подведете. И люди будут уважать. И кам душ, и ком цеюш яхтуч, вы кам уважать иду. Вы ногти умант яч ахлай. Цыга, ледер тек гуш хирусут яч ахтелу швотек. نقطي محل خداك وي أقوى برتخل أبي زربو دينو وي برتخل يتربات دينو ديو شنو نقطي محل داك وي برتخل بدي واتني كده تو ده وجه جوش خروي صبر ديال أول شنو
إتي تام بوجه تاني رزول لك بوجه لدر بوشكرو غير قوما تديش نوختي وتأبدين يا شيخولي وهمر شاخر دوشونا برتكر بوشونا إيه حاجة دقيقة دولار أحدث دوشون سرخ ويوكس دولار دوشون يشي ديوز يحدث لي لولخ وشون وار يتسرخ نيا بلور سون هي بني تلور تام ديروي وي دكر دو نو تان إيش تدولها وي تام آخر دات وين قش دوي وي محكن ها وي هم شتا ديش داتوي und dat is magamet het biochalo geluid dat zo is und dat we heel snel deze dat zo dus dat je ha is dat het ten we is dat zonder we tani human we deze gedost dat wil is Умдица, в первую очередь, и внешний там это интеллигенция дагает есть там этот, что неприемлемый, помнишь, да? Цаборчан, да, и около Мажвахахес там это и со стороны там это. Арбой шашчец был окор там это. Сюга бог хокер хокер мож мой хаундиат олсюк там нас бог сокинох чуву там это у меня другие принципы они там. Ислам муж моду это культура арабов и мялдом это культура церхиц это культура магомед это культура тахум хитсан дат ишей ислам богом ишей мялдом это культура тутунит валили никакого отношения к другим культурам. Чеченская культура – это культура арабская, никакого не имеет отношения. И ислам – это культура, бухбош, это арабская культура. Вот. Ногче культура не дохштат. Идин не идет нам, это ихняя культура. Идин цер культуру. Цер обряд, традиции, шмяндалм, шеец, хадж, яхшдуй, цигахки, халат улкшил, эшетик яр, цер хилум. Nog iets ik wegzeg, ik het ook moet bij het goed zijn, maar ik doe goed ook schuld zijn geen bij. Het neemt niet het goed. Het is cultuur. Is положение хириал хетсон войну а там это сабоча душен илама сада душа это цанис хирдат бошени уже хатсон это что это все чушь собачья, но все равно он это для показуху, деш бешхер бувай нюка. Мажли дош бешхер бу, мех штадош бешхер бу там этот. Но в любом случае, рано или поздно там хаит, агейт дизер, ду там шаворча, там и ламас, и марха, это все, это теец. Помнишь, дуй, что это никакое там это отношение к Богу, там, Всевышнему ничего не имеет, там, выдуманный ритуал, шиш. А вот что поступки их вообще, да, цаузбе, замкир, миш там, инзас харцада, дуй, содатот, туруй, сохардей, вождей, Бог. Вот боясь этого, лило шумни, что цаболчар. Но надо там этот, когда-то надо повернуться в течение, хотя бы реку надо пересечь, да, там это. И там и всю дорогу по течению, голцун. Тага шиец лицемерит ли, да, тага шиады коец, асен лицемерит, асен дуэла ята, сунду, асен даг дючну, асен даг чуады. Сусай ком балабу дуаглоса ком мершой езер вай ком истории есун ком гылкш диесун тайгарила ледерлу ях есун яли тури атерс дахан диндол humana бай туна этюк حج اتك وسون تات اوكتك وسون этюк دوخشت تقيتم شو هدول فلوس قوم انتريس ناخ دول human قوم غلقش مرشو مي اتوك ات وبشي اتيوك بوخش بات الإسلام يدوخش ده كولتور أرابو سوليتي ميروات
يتي صوتاني وحدي حالتي أتسأل سوي دار سقوم يتسأل هند دقوق أم إذا شرش قحسة صحة حلي وحي تتيش يمقم يدولة دنيا دخدو يتي ناخ ديلك تيش خلا بو هر والت ديلي خلا فتش حلق شل هر والت هكون دي حكالا خل بوخش دير تخلق هكون دي حكالا شكون ساق كله بريزة هر دعوة أجاك إميال بول ويش مخول هكون دي حكالا دل هر تانخ دقيل هنو أدم ديخش مد هكون دي حكالا هر منو قوال هكون بيرش تدخل يجدو إيش وش قيس أكو إيش يلبل هكون دي حكالا هكون حيت فدو اس حيت سنخشي سون حيت فدو لامز مارغد لامز دو عربي ما كاير زنا سوندياش هو مينوتو شو بايز سين تخوش بول متحتين بول خيت دياش خلاص شاشودياش خوش بات نخشي عربي ما تخوش خلا بات يتيا هاي هدو ميلدو توش مولي هيت بيت يحكي ديل ديلا دات دين مدر دوز بايز ساحل شاشولي الوحوش ديلينا دات همو بسزناتلنا دو ديلين دو مسالي دو بوخش دوي وين دين دحشي انت قوات وين ترش تا بحكن بو شو اللي ما بحكش دي حد اسمع البخيختك وران دحش قواشن شنو قياس ايت اشتور خزل يوتيلير بوخش تا ميسيونيرش يردو قوي شبه كا بحكن ونيو ميسيونيرش بات عين وران دحش خزل قوت شلي لرتا ترجيتو ما خد ايش بحكني ادرش كه داغستان يا ايش باين اتر باين اخر باترش دا بحكنا بايز يتشو السيدة قاعدة بحث صوتاني اللي تمر وقت سيدك شو هديك أسدود سو سيقوم بالا بوش دوغلوش سو سيقوم غلق شديس كده داخل لا أم دان هر موات بوش بوبخ يونسكو يقوبان شو موات دابول شو بوبخ كيرست ناخ بوصل ناخ بوبوخ فر بوات دابخ كيرت شو غلق دادا غير شو نقطي كم دادا دوش كيست أخشاش نقطي دو إير دات وندر غلق شو موات دابل شو بهندوش خير دوش دو هر دو شو بوصل دو بوخ بو دوي شو بهندوش موات غلق دادا دو شو خير دو قوم بيحكي فيدي شو خير وات شو اتسل بقر بات قوم على الغاب بيحكي شو سن ريليسو Kort Bolchen, öyle olmuş Totsega, 124 tысячи وايتن تحلق تا وين قوندالة وين ويناوات إطري بري ويتشي تبعين تحلق تا ويتشدات شي نقع للي نتر شادق يوم إيش جرجر بويخي أوين تاك ستير دات ساقر يوم يازن دات استحون إبراهيم كروان موسى كروان لوط كروان سليمان كروان وشا ملبك استح كروش بون دير عوار بوكو كنت قيت رمت سيرتين هذا هذا خيتها معقولة بوصل نها أولقر ميلو بوصل بتشالش دوك وبشي ديس ياتكني أون يحمل متيح بوصل بتشالش دوك يخش بتشالش شو كاتر إمارات عربية أمان أخت ميتشول دوتوش ينوش ونو دوك بتشالش хотя они имели голос есть непостоянные члены Совета Безопасности постоянные но из них обязательно арбоя почак член Совет Безопасности كل شخصية سين арбоя حلوسر بوي دين درجين بول وين درجوش بول شو بحكن بول درجو وين دين ده شوي وين دين تيت بوش بحكن بول تحل عربو بتشالقو اون يحتها نقطة دوش الدات تحل بوصل بتشالقو اون يح دوش الدات تبوصل بتشالقو اتكريت ديك دون خيلخ هر تخوغ دوشون شو بوصل دول شو جهاد يحدول او دا قودين دول جهاد دوش هر مجمد تخوغ دل دول مجمد او شو دا قودين جهاد يحدوش تخوغ هودوشون هر پتن تخوگر بوشون هر سوام دوشون التحپت چالقی بوسول پت چالقو وين خودين تهم هر تخوگر دوشون التحپت چالقی تو خیل خودينه تحپت چو هرهم تا خودين هم يحتو انسان بوسول پت چالقو كيتشو تر عربو پت چالقو انسان بوسول پت چالقو دين خودت اخت خوك ناخنه اتن حلقه هر قام جهاد بوخشلو ات عرب سديحلو جهاد ويا عرب شالخ جهاد دي قد دوتين وجهاد دو بوخشين وين الجهاد يشدو بوخشلو وين ات عرب بتشالق بوسو بتشالق بيل غودين حوسيش هل بتشالق غودين حوسيش يلا مقيسيتين شارك اندات سو سيقوم بقيت دوق درسه نار تحبول ناخ هالنقطه يو بوخشر جيز لي
هو her قومت يا دياش لجوش نو سون ديل ويست تلوك تلوك شو تان دكو ديوت شو إتا نوخشي جنيرسون رولك شعدات تشو غدين ورنا وستا غدين بوجودو شمال دلهم نخو الله إتا بير دوتشن تونغش أي كرت ثاني دو إت بيري لزر شينو كرت هم يحكي دولخشي بالا دو جيمو وي après alchsha ishtkhirdawsh awaya satelinski qobsha tnudri qobsha daash doy zan akhshnashtadaj so kolode taqati كسبتكي وري دادا سان подписан мялдук нохчи бу сан подписан не бош саг ладухш бола чин сөйле чун ладухш бола нохчи буй сар обол дяш сар ца нохчи хирбатсон ونداش بتي خون كل ميالدو سيروم حميالو تحملو تي تريزي بوشتك يهدو قلد ولدا إيه لميالدو نخشل دايول شيون ساجر يسول الحيوتشون سار بوصل بالحميال يت نخشل ساجر دايول فخليش ده حاج اتلا واشكح نخشل خير يتوبشه يويقع خير نخشل دقي هدي زردش ديت يدش ويخير دوشل ساك نخشل يسنا خير يتشل إيش بتي خون كوتان بت بيسو ساج لدوش أشبل نخبوي نخشل خير يتشل ساك سار إلي الوريات لو تانم بوبو هردو تخنيش إذا تر دو إير داتشو تابو تيشش بوصل دو نخشي وات بوصل بول وات بيتشر نخشي كاميو عرسات عدموني هرم شات يش بيكس بيش إرش تحيوكش دوي داخن يو تارم نخشي دو مول نخش حق مول وقوم شاو غاز وشا بوصل بيقول أوكر تشينسكي أول يتيا تشينسكي تيروريستي أول كنيك أول كيتيشو مسلمانسكي تو تشينسكي أل إسلامسكي تألر وين تشينسكي أل هون دات شاش نخش دول وان بيشلو خير تاني إسلام دول بات داغستان تاترستان ملك تاني وعش مبر شيء ما أدري شو ما أدري تشينسكي تيروريستي أل يتيش نخش يربيخ شهرهم شوي هردوندوك شوي وت استر أخذون إيران طبعا أوقان ديسدل إتسالغان سخوقان قلن يلتدوي إتسديري ألميتش بورش تخنا دوي إتسديري ألياتشن شو سرونو طبعا شون تقاس كشتي قلن يول إتسيول شوشون إتيري أقتيق قحيق ديز гейт диез, насколько вы там это достойны, грамотны, настолько вы там этот إذا دقد بتران بيحكم بلا دقد الصورة دوتر 424 ولا إذا كانوا حالي شوي خشوا يقبل وزود بيشتوي مش جمزو داخل غريو ما راي ولا استقاش خامة راي وين ما راي ملياريات صار تتلات صار هيتشو لرد هم دات شيء سينوش دالوش بلا أشا مجر دوبو مجر دوبوش خل شت عقيمو سمو قيت خايشن هو حليتي سوس هو ريزو شغوات شور أروال بيشوق ويش دات نورمال ندوم دوار اشتغليش دوار سو زي واحد بوصل تانية نقش توام بيني بوصل باتش نقش هو مو بين خايشن توام نقش شوح بينشون شيء محكلر بيشوق دو بيوتش بو حالينش بوي شيء باشو على شيء محكه دو دقيستان بانا خيچن ها بانا تبينشون دين در جوغيات تبينشون هاجي خد بوخ تبينشون شيء محك بينشون يت نقش توام يا بيوتش بول سو يا ايه لادي تسوقي üç nokta xillaşın okar busul bir her waji boxsa iteri naşit şitwa şum şitwa şdat hum şdat podmeni ve dagiyat sen eş büyük dol din doiş sakhil şunuş hujuş qad yaşna sakhil islamsk institut sakhil şu nokçiç etrin gal uje hadit nasti god dakhil da dir tosim nasti god dakhil posilnete eş büyük dol türneş sen hu sakhil şun eş büyük şul şwa adi tatmetska yüeşchen Pitigorski atmetchka nokchi zud der bach tadig publishing da mash edu koy sigah der bach zud tatsbol itsahbesh itsagu singet mihbar bach dayigi bachshen ach etumana itats endo chego singet mihkler bach inach bat
هو كان شيء قوم إستوريته كان وش قدوس وات أسبوخ همش أمواش هر دندوكش أشيو أخي نقشي تا ون وقت نشيت شخيت واشي عربوي ذات نقشي نكوات يايش شو نقشي دلا يعربوي همش شخيت واش نوي نقشي إستوري عام يايش شو ماجد يحتمو نقشي إستوري تمو اللي يسوريات ماجد شون قيلندو نقشي قام خلق ده دين بدأ قيلندو شون ده توش نقشي إستوري ده دي يسوريات سيماش يسوريات تا سيماش يسوري تاني ماجد نقشي شو غاسق سيماش كهودي الخايشون شو سيماش ياجي شون هقل نخبة إرشون متى هو الليل تلو شو تكيال تيل تواجي إرشون شون داكش حلي هو شون شون نوش كيرشون بوكشدي ماجد اسمولدش يدوتر داتشون ساره يقوم سينجت تمسبي شو دوتر دو خايشون دو عربي محكر تورنش دوتر دو هقوم سارتهم دوتر دات سينجت دوتر باتش ماجد شون ديل دين دوشون ماجد واحد هنوخشي إستوري يوتر ياتشون نخله نقشي خله أنا خلدو نقشوية نقشوا حكيس بوش خير مشتيس دات ردو تاغوى تسيش خيرم يتاح يترم لنا ناوس كل يلدو ليش هر بتاعي شمال ليش وش بيلي متي واخو شنالية شاتو شنال دندوك شرح بيرش بيلهم اميرش بالخير هو مال متي واخو شن ايه الحو تقول ايه ما دهتو مال شون دين دو خت دين دو رمزان عيدو حد يجدين دو مياجدو مياج شون دين دو مياجدون توش نوحشي غير قوق حيو خدو تشوح تامولو اموال هو وقري واحد كيلومتر قوم يقيا خارج شاش من اخواتي وخوش جيزي يوش اهدور القبيل دو قيزا قيش تحت شاهوي خاتون شاهو هو شاويزي خاتون شيك حالهم دو خاتون غير ما يوت اهيوش ايمان نشيو مشتات ورستانت يا اخي التنق ويتهني بحرمة انت يا اخي شو دقت بولش يا اخي لا مش يشديل شتات هو مليوتو شو مشات شو دقت يا اخي شو حنت يا اخي انت حوسيش ثم واتهني يا اخي انا وستو لك سوق شو لسه Маршал Дыщук, ветеран. Мало того, что шей арбу тюрмиш ашбалхар, цадр. Ките и вей герой, вей Юсуп Вац и Буданов, Винерг. Герой Уммы в Убош. Герой Уммы Буданов. Вы о чем говорите? Он герой Уммы. Он отомстил за свою мусульманку, даже за чеченку. Я вот эти шорты смотрю, это ужас просто. Герой Уммы Винерг, Нохчевук. А они приписывают Юсупа, нашего героя, к Умме. Ты можешь себе представить, что он убил за мусульманку, не за чеченку? Да, схайтабас, Юст Хаюртеру, все это Юртеру, Юст Пол Юртеру, все. Ах, она, Лил, ваш ты гушту, не стыло. Догич, прям невозможно. Вот все приписывают кому-то, ты понимаешь, комментарий, я здесь, и вот сидишь и думаешь, вот сумасшедший, герой Уммы, Буданов, мол, 4-24, да Дезергдин, все, что предписал ему. герой Уммы, да, вот, герой, ба, сокол, хали, что ты базбеш, буцар там это. А на самом деле там герой Уммы, да, наоборот, им хока вейниш байасам вейчан, это целая лоита. И ще от себя там ногти гуллук защатеш, диндол, хум дат, и тухи дат, إسلام إيحاش ده تنغ بيخدي شين تخن دين عمودة تا نوختي غلق دوي هرر بوش دو ترر إسلام غلق دو بوش از دينيخ كيرچ دي دوي بابرسان دوي هر إش تين دو بوش دوي تام يخني وين چوقيس خيرش بوش إش ديهم دو تير بوليتيك يو تير تام إش ليلو Bukhari tüyneşin tanıyadığını simsot şemtetiştir bak ez Bukharis da iş tüyneş duhi da da hokay gediyorçi bais iş ba do tihi iş tüyneş duhi ak
هيت بوخاريس ديتنش بوخاري مشرها مسيت باشوت يحينو إيلر باخر بيت عينا واتتك إيلر باخر ببوخاري نام تخ بوخاري تخلج ترميزي تخلج دين دا مدت وش مسيت باشوت يحين إيلر باخر تور نشتوك الدين إيش أوران يا هما مدت يزين كدو ها هم داتسوت يا توت خدو دوك ديش واحد أي حال تاي تا بيدي هما داتسك هوكر تا يزك نيجي واريو تور دوك مياندك تور أنت أخلتن شيكام كي الله كش أش بكش نخ كدين دوش نخ باتون هر دوش بيش بوش بيو خمشي دو زادوش يوم ليل وحشو توت بيدا وش يدين دوش باتات يحكي تنبول نخ بري وش دين دوش نخ ما بات وش شي دين عمو دوك بول نخنش 1% داجي شي دين تدوش يدي يش عام واش بات عام واش بات بصوا شاش عربي ما تخوي تو تخا شا مش دعوير زنا تخا تون شا هو اللي تخا تون لو تعناه ليل دور بوخش ده فجيرني حو تعاهم اجت ويتشي منين يشتق واتي تعاهم خاتش ده تلم حون هو غيت الاجي تعام منين يخوش تقول راحش تقول بصوا بتقم خل كون ده اشتانا سو بصوا بوات واحمد سبحيت كون ده تش بيتزوت ماجك دوت اتا دياش دو اخشنش دو يا واتا تا هيروش ما هو ورساق قال بروست ورساق كي جاوين هيتيا هر بصوا ده ديدك امدو سون دي الحوي ماجكش دي شو ما دي شوي وات باخي تدوش مدات كردوك بوناخم تيش اش باتي وتاحقوش بوناخ بوز ما بو تيش ما بات نو تسمني يا شكابوش تيش بات اموجت بوخش دات نو اصلا بحث به بس بحث عن اتشر ماجكش دا ولا هما دي ناخ ادم ادي تيونيا تشول الخل خدر ادم مارش ادي تا مارش سدالي ماجكش دو انديش دات بس بحث عن يوق بيتنات دوات تش نسل يورت نستو рабочих мест фабрики завод сам яцкилен та предприятиелен яцкоиц адам безработный до аудал уй харуй бош пенсия шайуч атто болчу дук болне пенсия дила мобат атто ит hani gush bawat do marhibat sundo ramzan ايماني حسيه الله كامل حالاتون كوتم يلختات ادم بشريح شي دوز خاب دي شوي دي شي تا دي بيري دي شتا دي شي دوز الاودل قير مبو как раз меччу и арбитен диш шуба мадат у них других знаний нету специальность нету меччу и арбук шо дурия яшели хумадат эвер токар бишат на том свете хот будем жить ток дуния сама тадистил ул ишт эвер шу дуния тагуи токар иш ваклю سون إيش وقت يقولوا إيش وقت سون يقولوا يتقون إيش وقت يات اتهموا مال وتهني قبلوا ده كي سون إيش وقت يقولوا يتقون إي وقت المال مش يسست لينسكي كستكسكي سون تاهم دول ليه أنا خير يتقون هو يملوتوش يات سوسن شان دوم داتقون سوسن نخيلها إيماج يشخر داتي إيش قيتش أو دير دو دير زردر رودي وش اللي بس كذا اللي بتقول وش دا يلش كولش يل تقول زود فابريكا يل إدرنا Если они были бы самостоятельные, свободные люди. Эти лишь كتش بيتزوت ليشي ويتسا هوتيل دوش وديس دوش دو كويزر ماج ليشي هوتيل دوش دو تسلور دوش دو لا مش تسلور دوش دو وخيد دوش دو يرمزان داوي روح تو دو سو ايه ال انت كني خارج ترو وليك سو مغوش واتس كوارتا ديكي باتس اكتبت شلك نسو ان داول سو ادو رمزان سا دير وات أنا أختون واتي غير بقويد المجلس وده ليش خربوا ليش بينوي ليش Čahta do takagabešne kokdon ta intervjuloš. Co dyt šaš do toho adam irdo ledo je почти зомби шаша ta работа дой табеш la lebo више дона шаш бай абой бо шаш бой ба البتخ ماج سبو قيت قيت اشبا شن بتخ شاش صار شن سبو شاش تانتوخ تت بولبات اقيت با مشاش دبو اشبا استغلدو انترو لدو حدويش بوشنش شاش متصوش او ادم ايرادو قلدوق تنتك شين وي اولق قيت ونس قيت تي اولي اوتا اشت ايرادو شاش با ادم دوي اشت لوزوش دو فيليسا سؤالي هو ولوزولاش
انت لو زوش دو شاش سمع قابج اوي سمع تان دوانك لوغا وشو اون حال ديكدو اوي نشتيغا قزل او يكشبو بسنش دات شتحالدوشن نوخشيش اويلتايا شمت قيشو شو اويلي رياتشن شاش اويلي يشن شكرت ثاني شاش ليه دي شاح شاش ليه تدي شاح خامونا حوز خل مداتي حياتي عام دي شادي شي تحقو روار ارم خليش الماما دات ارم خليش الماما دو الله خور دون ال ويلس ما نوخشل يشواتي نوخشي دقيقة شواتي نوخشي وما باخا هاي بوصل بو اللي عطيها نوخشي بو إدواش يسوق ما يتا أصحابو ناخن عدي تاك إثناء تاوالير فين ويقو تقوش خيرو شو تانا بوصل كلش وقنا نوخشي كلش دوات دوتين نوخشي بو أولش يتي شو هاي نوخشي العدي هي تلاقي تيدي نوخشي عليك نوخشي وات ما باخ يتي سو نوخشي وات باخ شو تاني بقوياتك أسن نوخشي لي تهدل هرم بيوخل هر بيوخل له هر مجمع يعني هر بيوخل نوخش تيوق أله أو نوخش وبوخش ولا هر أبلودش نه هر دنيا هر بيوخل نوخش يوخش يحدو هر نوخش يعني أله أو نوخش وبايع سو نوخش واتبا سون نوخش مرش ويا شو بس كدر عيدل سبيك به أله يحطق ولا أو نوخش ولا كدر وسكام واحدة عنده أله راسخ واحدة عنده أله أو نوخش ولا يدي حقول شوي حليتك شون دو ياتبوخش أله فسن لتقى لتقى جولس لتقى هاي جولس لتقى هو ما أدري لا أو يقول شويش تلوخش دوي يدي شو نختي خلا ده مدة شو ده تانه نختي وقنا كن يجي تانه يميل وته أول شيء تانه لتقش ده ديارش وقنا ده وقا وريارش ليش نخ مدة شو يدي شو دوش أدي أشة تخيش سن قرخ شيء كيج ور بوت تخ بوخشي أش يلوش ده قش مايو شو شاش بوصل نح بوت يا مدة شو ويلسه Veteran Kozabo Chana Gurda Sonyala Shash Shudu Shash Michriel Assam Khat Nirtam Voihoka Hudesh to Afghanistan Khildish Dirtam Aldat Suyuka Hakosh that Stamet O Tamon at Afghanistan Hunt push to Tamet تليفون إنترنت الله وحياة دوين بوكس دات إستقمل كروتش سو باخ إن دال بوكس دات إستقمل لتبوس وقول يعني دل تكيسو نقطعش مسيت راس كيلش دكت هل حدا يحكي مش يحكي أكتاج تام دي تشوكسو تانج لو أستغرق يدو أكتاج تشوكسو بيلا همش أصبحت سو إيش تازين سمودون باس ديال صدوق لاقي حوخ ني وحقش يسيخ دول وشتي بايس ونقتل جيت ريات شوكسون يخا إتريات شدوي ويمش ديك دوي إيش حوخ شوكا دقيس الموسر خلون يعني بقو برخديت سبحالك سميك باس يو الموسر جيت ميك حلا هيون باس سون وق ولا سميك هون إشت وش كنك استو باه قد حقيقة بيتش تاتون دوتشن است اسبا اش دا قيتسو باس ما خمودو باس وقت قول حلواتش يش جات ارمك حلويش داجي زودا حوال جيمي لاح كنك يلاح داجي سو بوار شو سوتول اتلتر وسو زوتشول اتلتر ولي حلواتش يوم شلون تبوش تنوخش يوم شلون سو بوصل بور حلو دعوي اللحون باس كنت از بوصل داخل وقت نك جيبنك تخاعون سر حلقة تر هدو تخاون هدر هدو تخاون بوخشتان ديت ناسوك ازوت جونغا يتيا هو كان هدو تخا وقت لارم قربات زوت جونس لارم قربات سوكر زوت كاك نلوج نترس ما تروت ياشلو ادم لورش دات يتيا اشتهيومش خنوخشي ايش دون بوخش ديس نكاسوك تا يتيا خيلش ايش بوصل بانسكي هدو ملدو خيتش اس يا تو ده ويشل لات استا سيخسي يستخل شوم خلق ستات إنسان نقتل أي حزديت يشخلقسه نو خش قش بابو مسانا هوكر هولا رمبو زوت شون سا تك سا وقو شون سا هوكر هوش تلي اللر سا هوش قش بايوش سور كارختر والتلا
سون سي نقشل ولي خيت سون دو هو مليون سوش دو صبر بوش تا تولغن وحدي تلا اسبالر اسبيريتشي توك دو يا كنت يا يالي نج يش وش دانا ميال نجين يا يالي نج شال يق زود جيموش يا اشتهمش ديالي ناخ اتهم تقليلي همش يومش ديالي تكسول فرو كل دو الات سخيت ديالي يومش كل دات شي تنبحش ديال تقو ايز كحيوكش ديال تقو اتو تقوتين قيت تقو يحكي لي ربوك وين بيتش بويخي نلوج نيتش بوش باخر ويرتش تاليتش 20% شين حيوتش وتك تقوتين لي لا دات مت ديال زود يالين شين خدي يالين شين يال هونو يخشو زود يالي جرابت تو شين يالي تقبيه كان يخز تيردش سو تسيش اش قوتش دولش دو سو اتس نوختي احوات هرتحبول نوختي تيش لا يشون شو غير قوق خير داتشون نوختي دوي هون داتش يتيردش دوي انت يا اخي شو واحد ناخ خير داتشون شو شيء هم دوي نوختي دات ما باهوك واحد دوي خير غلقش غوقش دي حدوشون خير قوم مار شو يشون يعرف شنا يكدر ونا هاسكشنا واحد يالوش داتشون تو اخ ما تسيلا او بوهر داتشون يتي شوقت واحد اول شو تقواتشون شو وين شو اولدو تابك دو وين بصوتك وقير تقول نهوقت واحد بوتشار اخ ما تسيل اولش باتون ده نوختي بولدر دوي ويليسو It's يزودو كستك سكنو ليدش تويش بيزنس داوش it's عربلوش ليدش تويش بيزنس داوش دوت تسالش قيمة داتسيكا ويليسو Ваш поддержать, беш, ну и цан, цер бизнес поддержать, беш, дальше, там, баранстан. Цер гладух, цер бог, руд там. Терме рума дат, войниш там, цапхиял, вош, хэц, ду, цар дюч, ладух, ашхас, со стороны там. Майне год, да, там. Лишь там, куда это все катится, да, штат, мимо ушей, да, наушник хайох, ладух, иштахова. Короче, или это специально тебе они рассказывают, ну, что сложная ситуация, хоть они раз. Настолько они там это, цадаться. Тупое быдло, я мухер, да, там это. Шей мозг яц, который думает. Элери вот сказали этот вот это вот так там это. Вот один мозг досаях эти эли, хай там это. Как ты можешь вот так сидеть там, тебе там под 40-50 лет, тебе там вокруг сидят разные возрасты. Как вы можете так думать? Знаешь, вообще там халаик, да, что вообще там шахворт баба, да, дог, но все равно они тебя не поймут. Какие вообще там этот кафель делах вялых. Целый шум битурдац. Ишь нах бывай нюка хока. Странный. До цабал хари может они. Цадол ума рассуждать. До цар цах ахдеду. Цахил и систем, что им не подходит. Там более там развратно юбах. Шейчолла. Хуб разврате цыганцева. Там это, что они там. Бережь свободно там это. Общаются, и одеваются, и хиджаба нет у них там, хиджаб, и как они там, хиджаб, таёк, пах,
Ичох там этот пейдбоцум деделла бокса. Дела цахвала хиджаб и хазам хирбон ши хиджаб там я не представляю там это окен чахуду цабочан юкахуду там это кузайол хиджаб лило бола там надо это до Наурский район и пустый небег, да, цыга, и там юрт шеш, да, и там завести песок, цыга лего лезали, и мешок, видите, садило все, и хиджаб. Что даст был, вообще там цашой, да, цаденно там, шой он где там, поэтому охшва цадой там это. Ты чужой человек для них. Ну, поработаешь, что-то с тобой могут общаться. Цануман тахкира хербуш. Ну, чё, разные там это, да, вообще. Что никто он навязывает, навязывает конкретно там. Это не сверчу, не сочувствует там это. Не сочувствуешь, чтобы это, чтобы не поддавались на это. Ларушалушни. Тану удиц кардошун. И бусурдина. Татсом хазарани, таладиога, татсум киеч, хават, и татсум нях. 100% царь улама твирукун. Им хатсун. И чего там этот. Человек, попадая в их круг, должен быть ознакомлен всему этому бреду. as alboets it's kastekske wokinga satelinske wemelo tsinga huma huntsa olte ole ishta tsetso soend vitrana khazgirdo virtualote чукисна ma baywa naghdaz chen adol bol doda ishtal khirdo скорее всего хунда чдо тагас куqduch gerz to kokshte wavelan oltag ماشينا دعوة شو شاسا ماشي ستيج بوخشدو شوكي يوكشين كوغنات اتسوير ليري تشينسكي دوخ نسلامات بوخش داس دو شورك دون خيتي شو وين درس شو ناس يوم كشكا جنيار نوختي هم ان بالبولچا دو كوناخنم دوم تلسخلات دونو بيلا بوخش بش بوش داستان شو حتدي اتنتر دوي ايتشو دك يحتاج я слышал давно было бохш Батер стяхтиш табюкш актаболча дабюкш хилчара дабюкш вацалуш вегуже театес дабюкш бокшуоцек ох весёш иш баябу штат баябу эса нюкя тикати кшдуй нохчтя левин хумшдуш актаболчара ой нормал ашду ой мэжкш дин дин мэжгам дин хундин алала хуек идо вин вол нохчи вори حكيتشو دواق حبال تخليت سوندر حكانت هو الخايا دونا بيله والخيتيا وتحيح إيوه دين دقون ماجكش دوي هون اتماجكش وا إتدويتش إدو وين قوري إتدويتش هون دو أبو قدوس وقس مالك شارك إيش بيتر بوتوندر هون حدا تقوس دير حدا ستدويتش إيه سول كوارتشو تخيل ديل إيه إدو ماجكشو يخشو ديل سو إدويتر دات حقي كويرتر دو بطر تياتس كده واتي وشويني قوري يتغاسقي شو حوية تبيتي دين دو ماجك أقا إيوين والغاسقي ويحو اتو خواتين ورمزانين حالها اخمات سيل بوخ حليل
أح نختي والسون أولش نو دو حوك نختي تاهم دات حوك بوصل بموحة ونداج إس ماجك شتاردين دول ماجك شدوي اتشوا يحشوا هذا كيتي حبوصل بحون نختي وات حون تاع نختي وحون دي ذات دي حون نختي تسويش يا نختي وبوش حون سوسنك تسويش حون ونداج حون نختي ووت حوك تحي ثم موت بسنا حوك غير قوق حوك إذا دات أهليل ودات حليل ويتكر وات وتحبوصل بو ونداج حون دو خير بس ماجك شو يحشون دين دو ماجك أحبوصل بو وات ودين حون دين دو حبوصل بو دين دو ماجك شو غير شو دادا يخدين دو ماجك سون دي حبوصل بو بورد نختي سو يتي سون دين دات ماجك سون دات شو وروات حون دين دو نختي داول شو نخت سون دين دو دو وين والبتر يا ويرتلو تي شوق يحسن سون تا ويز يتي دو شون شينا دين دو شاخت شوقي سور اوخ بوش ون يومش نخت تديتيت دين دو ماجكش ويجري نختشل دايك ات غاس كيتشون حيستالوش شو لوش دو بنسي دو حيوتش البنسي دادا لهوك دي هون غاس كي بوتين ويجيت يتي مي في خوت بوتين ابو تشيرديش تون دين دو ماجكش خيتشو من دين داتو نختشي واتسون يومش ميالدش قبل دي شوي نختشي وات اس ديس دين قبل دي شوي نختشي وات يوم بو خردو هاي أجو يق نقش دي أجو يق أجازو سأل بقوي هو داش حين مجينا إيش يسوب في المجينا حين وشون دل يسوم هو داش حديك تقول أشي ما يح يسوم اسأل تسدل مدة استقوى شو يحتكل شو يسوم يا شوش حوجي يشو يسوم اسأل اللي هو داش عميال دول لدرون قبل دينا رياليسو دو الصفرة إيش دق مو خلت 300 تشي بوش إيش نعم دقيقة هم مش خير دو إغاز قشة دو حرا إيش تعير تشبو كنا ملا تا جمستك إيش دعوة ليش هم اللي يدورنا بيرش زدريغ شو ما دير داس مرت سارة أصحاب دي سارة لمونكش قيسر سارة تشو بدوالشو تاي قلت رخا مخي أنا من قيرمي دلاها ويسرتك قوي وسيدات دي بي قالوا يا شاشش حال دول تشو بير زدري بيدات مقيس بوش تاقلي مونكش قرش تشينا قيرمي دول شعها اشتغل بولي تشق بولي تور يرتخل دات سبوشا سو سورش تما أشكاخيل دولت كتير تقدر يالنا سبيروت يا أنزوت شو با إيش بق يلا شيء اشتوك شو زودري بيرش دو مقوى سارة الجه لمولك أتوير نوسة شو يسر با راح بس سابش بيل الذي با إسمع أشكاهيت با هر وقت مت ليلو شواتر ما جيت ليلو شوش واجير وتندكش حلا هو شيء تايي سلتهم من شو يحك شيء تندكش وقت قوي ليلو شوش وقت واجوش هتي إيه بدأنا وإيه مو إزواجينك إز بدأنا ويني يوسف ويني وش أي واجينك ويني تامو سوين بلا بات حدود سخاء ما سوني وير ويكم بيدك إذا سوني حبوا اللي يلبوا كدير وش كنيش بايس إتوان بيحكني الهرب شوية شو إتوان بيحكني ودو قلت يا أخي ترجيزي نوت قوم ماسكي يواجينك أريالي هوك شو حاز جيتي هرك خزيتي بوش ده أهودات دوي وقت جواجين يقول لك تون هتك يتروون لك إيش ميالك بخير باجين بينوي ها إيش هو تلوغش هنختي له فتح نختيات هنختي اللهم الحياة هذا بوصل بأجمتخيل شو ده هنختي واتسدل تبوصل بأخنهم أجمتخيل هنختي تاهم ده هنختي قوم هم دين شون يوزنوا ياتها هتبوصل بأخن بوش دو شو قيتشو نخت شوم دينك شون ميكشو يتشو بوصل بأجمتخيل يا دون شو مو كل بيدات نختي شو يتي دادات واللي قلت ده شون هون ده شو ديش تقودنا شيء ندر خلنا ديش بوي نختي ليت بودجاج أتلكاتش أودي نوي ساشيكو يحتو تعدون لو منوت كير حبوش إتبرسبكتو سو سائل تنزواني ليلين يرى ويرى إتساحا دعولا ورطة قوي غاليتي عشبوجن خير دوش حواقر تواقر تاسون إتخينها جنبرغت تاجر وقتاك ديابور بوش الدر
دقم شدو وين خيل عليه لا يعمل دقم شدو عايشين اسم نقع ولا ترست خل عيتي إيش ولدات ده تو دق إيش ليه ما دق ده إيش ليش إذا ويدا قردش ده ترشنش إيش برشنش بقربش وكشنش ده قردش ميلدهم ده قردش بش إيش برشن Nagasan миллион вин каш даладой уже все с чеченцами расквитались в Санбой, а сколько они там убили, там этот, позрывали, разбомбили. План мою цель там это, чтоб да хошоқан цаха и хумду цаха ачи там это. Аллаху мустизерин, Аллаху эц, Аллаха насра там это. Вольш там бата Аллах. Абя чуаб болт улган ху арацан. Вольш бут улган покланет. Эст улган Цун худу ала tulg. Soon televizor çuah ginir. Wer spitznader tsuri raske. He ashbush lechkosh bas lechkosh lat. Ter bach as hal hadi tadi seni. Şaşta zadane diyor sen prit gor ya. Saşi wer bach bej o. Bench da jwa shor ba ish. Nu şaş iştalam çuah. Bayut bu tik diyor xdir. Aka ish bayır şaş bach. شاش جرست يا بيني حارة إيش دو بينك خزر ده نار بيتش بتشوم يا تدو دو جيم دي حالة دوخش بوش حق لسنا خيل أريا جرس دي أش مو بو إتخن يكي تيبش ميش يتا باش خليوتش يتش إنتو إنت شيء تا إستوري يشوش يش دوسو موت سام شا سام دوت تو بخش شاش جرست يعني خزر ده بينك شاش دوخش دو خور در بخ إذا نو ولا شو تجن هو كارتيو حتى يخيل رأيته شاشتان هودر با شاش عدبتني حارتاي بودا بود بيوكش كيردر بايتوش بيلخش بول بج عدابتنا وكان بيوكش مش بوخاين خودر ايردر تربا شاشتان ارش حقر با اخي توك شوفي انت تك شوفي انا شاش ملش ديت حدو ديت بينش بات تر تعموني وينش ات يوسف وين يرتا Öşeğiş isen şu nah yarbu soğuk spesiyalde şu. Ve şu mel silah gibi şu. Vakti mengit ya vagine glhiş. Vakti golas lachkin boş itegle khatiyat. Es lehti es muhtu bidid de şu madater. Hawaq şu eşyaş khaytur dat. Itag vagine gweş. İşin tegen ursaq ve tristiş vine gweş. ارتحدوا الخلق امثال بوح كابل غاس ايش بي نقطي بي انشان بوح كابل سان حلخر بوحش بي تحبش ما يوتقوا دينك رخيش تورتي ابو شو قاعد شنش كديرو شو قاعد شو تقوا دينك سيماش قال حارش اي نقط شبش او وينا قويدو كديرو حيرتن جين خوينا واتسون شي شبش او وي رخيش وين غويدل دوي رخيش تورتي عبول شاقة بخلخيشش تمتو بيقع اخشادو تمتو مليون دولار اخشادو ستوتش لو اله تمسو ات مليون دير الليختشن دوي ستوتش لو ومش ينشخ يحكش حواشاش وليل شو بخ ستوتش لو اسأله ستوتش دولار لو ايش بيان شانا قيق ديه سون حوتك يترون مليون حم يحتيرها يديه خليتو هاتا ستوتش قيق ديه دو ايش ساوينك لخيتشونه إنت أورش حق اشتليست شو جيتن بوشون يحش جيتن يشون سير إتج متشرو هما تي حقي أورش حقش بريش ياش أورش إيش بيان شون استوتش دولل ولا أول خل جيتيش شيء نخشل جيتيش هالإسلام سكي هالدين تديوش تخون هالش وقت اللي يخش دخشل جيتيش نخشي بينش بوي فلسطين ما يتخونوا يدوي هالنخشي بي أورش حقش باقينش إيش بيتيش تخون فلسطين ما يتيش تخون فلسطين يعبول شارك أخيتشون نو اشتن بلتات تدو سير دوي خدهم دوس دي لوقت تدو اش عطيني يا حسين هم اخر داتر بوتين ايراني حل غيرت اذا ايتالي اش عطيني يا حارة تان خير دو شو ما داتر بوتين برازني كتمت داتر دوي
شو تيجي تعاية وان بغور يوشي تاوك شو هيرك تاسيوم تاشيت يوت شو تاش فلسطيني داقو شو ميتشابوش داقاتش ارجيزري هرتوار شات هر نوخشي كان بياخد يحشيو نوخشي ميا ياتلوش اسمي مغو عار بخاكتاج مغو عارشو سيرانو دابارش أساتلينسكيز غوبار أسمى غوبار تاج مغو عار وي اشتي خلق دين كازك دي سندر وي ديب دي زروي أولي هيك باتشاق شكام أولي توبيس 50 مليون دو 300 دوبوش وي وبشم كازك در مغو عار سيرانو سمتري كودا ستريل اللي تات بوش ات إيديولوجي تشولدات بيارش دابارش Tağın çer güşen dabağını düzün miçabı beş miçabı çer. Çer doşto çer sigadisan do beş. Nohçi kolman çarlık çapaydı boş. Tu dadallık. Hınç iş sabah ko iş ya sabah ko çala çani. Никому до них дела нет. Тем более и беш, тадеш доги, курдиш, мурдиш, цер беш, херду царя хадов. Видишь, ногчи мол убохш, да, цар дахижи, на, эцун хадиш мудари, цига хирдерг, эцнаха, эцкомах, эцсимиах, там, поеду ногчшан, упоед хирбу, и хадиш мударцу. Но ему наплевать было это, лишь бы дахажичан, абахичан. Тунте табочан хадиш, тук тахан вайкитам, дахочуш, тахачугеш бурчун, парладуш борчан. Мол юбох шныриш юйтам этот, ублюдки там конченые, там этот. Царь никогда ладу мегардоци, это твари конченые там этот. За деньги они могут родную мать продаст. Там это. Царь ладу уешдать. Шаш лиема дейт. Лама дуал, это мэджиге, сер демагоги и вонючий сран, лама дуал. Шашун дик хумар, царлик, цахум, гөтур дачун, никогда дачун, шой цах, шой денан, халха, той цер качан, цер силар дешту, и цад дачун, той цанмети магерт кухш. Şu dogi dahaus vordu, şun çudutturdu, on edilandu, busurbun boh unadın çun edilandu, busurbun sani nokçi çun edilandat, пусть арабы там это, бусурб свое там это, занимаются, ногти что-то, пусть он свои ногти занимается, царь цаун даст дальше. Нохчал, да бусур юбошар. Арабский там это ничтожный, там это понятие, там адамал что гиллах, уллах, дой там. Нохчал, вообще дождь, сум дой, или его магер. Цонтахки магер. Видовой, хоча, дабо, фер дакай куштер. Алим нохчи, хали адам, хали дой там. Это арбо церлок вендох что мел липчи мел как вы не старались что арбо хердач что не то что второй третьей ступени дуй там лишь на хердуши там это недоделанные чурки хердуши. А надо быть чеченцами там выше араба там это. Араб это знает, чеченцы выше всего. И думаю, Бог, что там это.
Любой араб, вас, Алчан, то есть, что ты сказал, дерьмо, Алчан, они уже понимают, что ты это, что они чего стоишь, что ты это чего стоишь. Иштхал диез Бог, вейд, кихарсинкетан, дакачурет, شناگاسن عربو هم نشحاء شو ليش لعدوي شو تسلي شو سيدا شن يح يح تحلق تعهم دات شن إخير دات شن но шухер дат, но нам это придется двойнее, тяжелее, нам придется много чего доказывать, но что все отдала, нам легче это будет. Шует стомбе, что иш цан зудахих, что нам это тяжело будет. Тажим ойлай, подумайте, как надо быть там. Свой все равно свой там. Арго шухир дать, шун цан шунах все равно, как бы не было там, это шух. Цан шухетер дать. Он так, они боятся от вас, поэтому они не будут вас считать там на равных. Им легче там считать вас недоделанные арабами. И что он хади, что чем я это считать арабами, когда араб не говорит, там я им говорю, кажется, чтобы они знали, что я выше, чем это. На ступени там это. Вместе с ихними Аллахом, там, которые в Кабе, там все ходят, там камни кидают, целуют. يسون جنش رسير حبيح كبر مسكوارا معني ذات Цан и хааху шулир шхлах, там шун уже қиетам бушун. Вот и қиетам бушун дагает хвис хлах да. يسون جنش رسير حبيح كن بر مسكوارا دا قديارا شديت صار باشا ساتقيتو سولي غاسقي عربي بروباغندا تاع بوبار تاع نوخش تشنت تاع قرصار تاع كولو تاع مشتوش برش تو إبار بوش اجوش الستلينسكي هو ملو إزاو دوغا رسيا خلو العربو تاع شاش غاسقي بو نو ترك شاش ديابو لتر через Турцию рейцы дьяволш إيش توي ملادوج مانجل عقش أرجع نسيت سالتان بو إيش تخلقيش دات إتنا دات تبوش بو وين يقول دونالدو بيرشتوش دونالدوش بابرشتو إيش تايوش دهادوش إي خالا أرسل ناغن شو ليدي شتوي مدعارش يوم قان عيرن مش كويس دوت زغا الصوت دوالات زغيتون وناتمش راس قميلبو أتعارش شيء قومن تدي أنشنا أردو يوش مدايشو قيشان تخيت تسيوش عربلا وين تي ما تخيت غاسقي ودي بو لتركش باتوي كلار داغ بوخش داق خاد يزر دون نان حلغر إرن ولتس ويزي دون ويليسا Да قيت عط يوم بس خلاص عطهم صبرجات دولي قبل سمبولي أخذ خبر ستيتوكا чё багаж ярюга там это связано с этим арабами докумаха батагас опа дон ахчи там цауи касан уи ключа туаца ёхор кавижна муат Ibrahim, هو قام مشهور يستولش مواتسا
Пророк наук куда? Маршал Доек. Карма. Савис хош моват со чуа. ده خير دوشن ده ليه مارشال ماشي Del marshal khil. Ibrahim. Saqe way gim qeyl tingla do wal wala. Ocha tavis sahush. ده هو ده اسا حلت شو ده جيم تاجيم Allah dia tam eta tas dayo yudier hat. Ishna som bakhar khir dar way Ibrahim. Allah dia. ايه زياري خير Way konkretno som bihia. Huma doitiga Ibrahim hawol chahudu. Mudu. هم ده سجل ده كان والله يخش صار No, tagan выходной не стал. Вахве не сок, да сок. Это порядок, инду. Юхол. وبازي بقى Юхол, да, встреча, да, нормализовать чистенько. Положение нога сын. Заходи, де выходной хоть можно там собраться, да, сас. Хотя бы таншин день надо и за докторком. Ты ما دو حوال چه نه تا كم ده بكاشته Kört nem zulmi hum sakal chan kadar mogi turdu vaydal mu kadar da jim doğuşta doğurdu. Satagan se свободный Денис телды yok çaviz hoş hava varsa. Tek vardan veytemon asıl. ده شو باش خاطر الله وشو عندك Veteran so de toko ben kuchon dis hoş savar içeni o bir şey ladoş bala ile o düşün ne baş kette lahtsa khas اجي محل وين وشو عطا شو قلت يرتلني اشكشي توش تعاون لازم شو مو بارتو تعاون انت كيرور لايش وعرت وتن تعيق وش لي وش انت عفيت تعاون يوحتا بكوات داش تأخير دوخ وشو ما وش ما فكر لسه بوش هذا هون أخر نبوي تام كيف يش وزا إيش خز نرمان بيستخلش خز غير قول مال شو ليل ده خزر كيف يش ليل وش ده سري ده ونو ده إيرتشن خيرهم بدي أقول شو بتشتغل إيش ك uровень агрессии حلو تفهم Qalga tazachk shili gilq shli loshkhul hoshwait da taras aggressivno shash qadet liu tiger что что короче что он галкейт хирчхул да вей вежливый там этот тамишен он до шаш больше
Волшвар гара чуахлан так. Гара ос чохол там. حاجة حيقومون حيقومون وش ثاني دات تامت أجريسيوني такой там. Танис doch шума дат сихер. Tam nöter ins kuchichuelo, stegoet. Po Europe har sista goushu, största lestus tash. Kineun ta tishkhalechi tash. Ja iten doktemshvin ish ta ja shremshi ta dakdels ishi короче. Ta ish liel shpostam kus po Europe ta policija nravo san ish tam. Do lerdeshlet kuza religioznica da pavichi ish. Рефя, хочу ехать, ваш. На деле ты посмотришь, вообще так покладись, цендет, кай коч, там, ценда бедер, короче, биопродукт, бахала, цапол, там, а вообще нормально, что дахаешь, кифиш, вообще гуд турчу, да, трылаш, да, приезжаешь, нормально, хотя бы ещё дольше диктует он эго. Он дальше мой донца. Вообще, короче, да, ты лакой пух кузата полностью. Но с другой стороны, так кучу их, кучу атаресел, резко, что курдех, чубол из диктатов. А со стороны ты можешь подумать, что Макаде, она 1400 шагал, она джихады, Ухуд, Бадри, она битва, конечно, да, для того, أعوذ بالله. Ока ладуш ашуса там есть политические ситуации, да, ценз, окер хеча. Да, мачох там этот там душу там что мнение ёж. Ахша дальше там это посмотрим там, как вы тут это нагасу сошьют Бог без вашей как вы себя поведете. Хор духсом Бог, да, это есть хавох шуса. Поживем, увидим Бог. Сейчас кира кыр, да, там хухерду там этот чо кыр шибу там этот ну да шойник дуй. Этим кичонца ми бор да шойцар себе не хом киса масакуйса с одной стороны. Ну, я как обычный там этот такой же гражданин, как они, там смотрю там. Ну, кисам кисам да кунцо се сменя. Шима хулитига сменя. Се сменя вис низ врачунство, я это уже там гоню свою точку зрения. И, короче, тех чересчур гуман цаол там, ну, ишь сон хети, сон, ишь положение. Но цатопика веснерса и предположения цара Аллаху там синош дюнян чудахли, дой долумат кечам бай там 150 тысяч лет там это каждому хирдер и все яздай дюнян чудох да, и что бы он ни делал, там это предписание, там это неизменно, да, ошибки, да, лязин, Ньютон, года, ла, дик, да, ла, али.
Короче, там это предопределение. Ты сам это делаешь, да? Он я любо там. Короче, все, мне это преподнесли. И юевой определение, что этот дал елью, язенью, эстер вальвеш вас, дал язен арбен, и все там этот предписан тебе, ты налево, направо не можешь там это. И сахмадуйцега, язен аят, сура, сахмадуйвай, алис, и цагу шума костел цани стелерсо, но я сказал, я точно там уверен, что да, в дуне чудо, что синошен уже определено, жёшты гордала, ясмани гордала, все, человек это ничего сам не имеет там. Решение, что это Аллах уже там все определил. Они мне доказывают, Аллах, нет, там это, тебе дано там это, возможность, ты сам это все решаешь. И что и Ибрим, царство, ну, Элвин, Парматином, худу и Дикпотер, Да, вообще отец лупе хачанус предопределение. Алка сишта башу. Вникает кабинету. Ничего интересного есть. Находится он один. Первый уровень предопределения, короче, меняет. Записано, стирает, и пишет другое, что их муштуют, я вообще ступор ушел. Хазир Армату, и там это. Садунин чудо акли 150 лет дуй там и синуш. Цан и дунин чу ахирдер яздин малейка дайтан там иш цан хирдер долума яздин так синуш дунин чудо что покарану элда. Исходя эстер, да, Бог шварцу. Sen 100% что там это, я говорю, я так слышал, но я узнаю и что дать. А Нагасан Адман предоставит инью, жизнь яс там это, какой там пути пойдешь, тебе самому дано там решать, как ты будешь жить. И Бог царь. Я Бог, и Адман яц, и что я хочу, то и делать. Это уже Аллах это предписал там, что я буду делать, уже там содинен чували, уже да я зинду Бог цигахе. Дамадации. Короче, Аллах и трон эхе, дуй там, сон сам доказывает, дешь буквишь, короче. Это ясно, скорее, дик дарсон бандер, нагасан аят дала сура ишт. Ага ахарма ба гарок ахарма ду. Там что-то мне плечь, там, а возможностью предопределение ока Аллаху инчон тир. Валиш маяц ахохал бух алдуцен дагейт. И что мне доктора Ибрим? Беши вахабис шибу. Конкретно яры там это стеклянный барвиш, опасные люди. Да, кучуца был фатишка, фатима, варе, милари, цавар, начали хала чуем.
Так, короче, хочет в исламе, так, правильно ислам принимать решение, короче, что тебя зацепило? Я сейчас не готов сказать, потом я приду. Sulta уже must būt bella, taču būt bella mērķu. Ну, то так бella. А вы, это сразу, это женский, по женскому, молоко стало, Instagram шоу, TikTok шоу. Короче, юхта, ихас. Ваем ЦВ, я хочу, может, я пропустил. Цага заргони бокчуян там. Отцу, чего мало вошло. А просто, что тебя зацепило вообще ислам? Илэцэр. Что тебя удивило, заинтересовало, что ты пришел там, это как истина, к этому как истине. И он эльч, расселся, тормоз, короче. Я подготовлена, вот сюда. Подготовлена. Ну, оценила, по-женскому, а я штук, сенсауная, речь подъезде. Ну, тот смещи, короче. Педикюр, маникюр, маникюр. За это полностью отвечает лишь вот интернет. Алла Ирин Духтин приехал. А тут раз сел, короче, не готов. После этого 2 месяца не готов. Что-то непонятно. Исламский кутюрье заходишь. Декайнерс. Problem ocha tan avurdu yokça çüven çena dölçü ta burada yüçün idavı üstün güvis sahul. И настолько, да, правильно дохун, вош, отцун камел да вошен, он тебя не слышит, он орет там, этот, осол, это, квартира бунахан, это, хочешь тихо, там, медленно говори, там, буду там, это, моя уже до квартира, чуабо, чанахеш, до, да, там черем му бал бас махвик шо там тихо дицаем лючдер цалару он кёрчу да и рычаг типа там это переключать их он доказывает типа там. Потом еще ты что-то скажешь там он вообще там начинает там там так. Ларда даться переключаться вахду там уже сосед что не то что сосед скер там yok mettik mi там квартира аж без самбо As bog tam et ma yok tam şu şey mahça yok şey çele aglat diyor bu аудио там вообще бог там и что мне здесь там это вообще запрещено там это он цага бога сразу болгар давок шу бога так сочу весь дедмеш доктор шеник дой он дой путем там это все громко говорит Таня, он да,
давить творишь, ишта убедить творишь, да, ишта محيوق شيت قميل دشتات وحق تقيت أولادنا قدال كروتشيتا سون خاما خيد عوانا انتات تاقي يسبقوا أسراس تعاما آلي وبشيتا متى أقن دي سويتن آي بوخشن دويتان بوخ بالوش جوك دلور دويهون بوخس Олас потихо и успокойтен ченц и бог инс допустим там элчун бух балуар буй ахсун аскан инстаханса инс в данный момент охчу век бол гауэш ох дас лиршу с хан ясун и цела но бог чун асон кан хажа хаш элчун бух балин дошдал إشت مدو آل دوي آل وحر ويحو آلچين ويسون إشت خز مخز إعداد وحات سوح آلاشين تيتات سوح تاق حين تسدي حين точно цеха آدوي تاق مباخا يبوغ там это предопределение дал он ел он возможность Бог швала отдел метти центрон-те вахахи камел дешмо сон ха Бог много я слышал, что дал уже يول دول ما حاسين ديازين دوي عدنيا نشوفك نو حكرا هم دات أهين سون دوي حكرا عدو بوخشو عديل ميتن центрон те вахахи камел деш. Короче, там есть положение, юкса цыга Ибрим, там потихоньку. Золотой середин юкс сердце. Трон, але там кич бонус трон сразу сажим хум, короче, хулшат, а спор хум сразу трон те хвосток уж было. Он хумацаху уж типа ты ничего не знаешь, там это я знаю, вот делай, как я говорю. Я от имени Аллаха хвет камел дешуса. Пост. И столько. Говорим, са ходи де выходно низ, цани авали шари, там цангол дал. لا نواد يا حريتنا короче тип хоуса дуэ Это нам хаусер дерве, это будет далеко, летом это уже будет, я думаю. Тикмал бош, там же озеро. Земля хлорю и хан. Das возможно сделала Абая с Моршем. Ветераном остретит виру там это. Хотя бы Цаншинди она ищет. Побыть там это. Возможно положение. Близости Ашвол вей око вей напасти ока была нога сандас поблизости Берлин или в Берлине можно тоже позвать там это. Они можно
побыть хоть. Шикоды дахчи из-за доктор да. Я все приготовлю, там за проблем нет. Всё там. Приехать, побыть, поговорить, больше, может, ума и тащи нахуй, шикоды дахчи из-за доктором. Потом выехали отсюда. Там снимем куда-то халифу Мааллар, соберемся там. Да, Штаб-квартира Оша, Махетна был. да. Да, ну дуалым цагетон, свой вош китер, да, там таншин кадена. Побудем, посидим там, погуляем там, это душ, муж, да, там, хотя бы. Хан мою, все равно. Возможно, с Барасом там unbedingt задать через чурбу, сумда нагацун возможность, да, возможностью, есть положению. Короче, Что, дикторду, подробности в личку, дикторду. Явки, пароли. Ишь там пусто, я. Открытый клуб Сахал гольф Явки, клубы. Играем маршрут. Масо. Пароль, Пусто, ответ. явки, он, да, просто, что там, счастье эрик, да, это лишний раз. Грешно смеяться над людьми, он не боссын, да. Из-за съешал шашлык есть. Ашусом, окмаша даст. Мичау, Тесла, международный политик, он соевой обсуждать. Ого. Я вообще, знаешь, в последнее время, уже где-то, может, почти полгода, и что вы отцовствуете телевизора. Сейчас вообще перестал интересовать. Даже вот новость, как я пролистываю ленту про новость, Украину, потому что до того там хаос творится. Он цадуюч, вождюч, вождешь, как он, вошат, он бьешь, вошат, друзья шхал, ахишк шхал, братья шхал. Так уже бессмысленно следить даже, там, что они там творят. И Тесла, а вот, им дают сердцу много своей версии. Помочь, он говорит, давай, создай. Куда герч? добре. Цагет. Я сам вон говорит, давай, помочь, бар, альбешник. Ну вот, у меня информации нету, я не слежу, не собираю информацию особо. Хуёр, ссылка на CNN аж ногче бьют, бог мой. Что-то там. Заложники кого-то взяли. Поделава, междик, где шум собака. Ну, я до этого читал, и вот, типа, в этом репортаже на английском они что-то там сказали, что какие-то чеченские джихадисты, короче,
в Сирии удерживают каких-то заложников, что ли. Подробности Сахарцева. И это на CNN. Один из самых популярных мировых новостей. Sunam Sīrijā šajā nakti buboš liels vērts Karinīnu zubāri dažas dokoicā. Šajā hütrēm liels votu bišķi liela momenti. Она не волкан да он liels volcīgā šajā nakti buboš. И вообще камера мадē. Uzā polnes nakti šeit bieha vēl. نقطة هميات همدات سكروتش وصلنا خويا لا وأنا نختي عليها نقطة خويا как будто бы вы что благословить да ночью помочь балакан лилс повстанет ночью был А еще я на этом BBC читал на английском языке. Вот сюда. Там дичь будешь, короче, идут на деревню напали, там берешь, доишь, там движение царь. И там цуюхол, короче, там они как бы и расспрашивают местных жителей, и там эта женщина говорит, я слышала чеченскую речь, это были чеченцы, они, короче, там расстреливали целые семьи, детей, короче. Так, короче, типа вот такой, так, короче, информация. Это все на английском, луганском вот вообще баварц. И теперь на CNN тоже еще закинули целый репортаж там. Ну, репортаж не о нас, но там промежутки тоже сказали. Это Цахоль не просто там, идут, там. да умышленно Да, не просто там какой-то там самолет захват, а тут прям детей убивают. Это уже максимально бесчеловечные чеченцы такие, боже, да? Абсолютно ничего человеческого. Не просто террористы, бандиты, а вообще не люди, короче. Вообще, короче, подлежат полной ликвидации, уничтожению. максимально культурно. А как арабка узнала чеченскую или русскую речь, как она отличила, вот интересно. Да, мне тоже интересно. То есть вот она услышала чеченскую речь, там они детей убили, там семью убили, расстреляли. Видимо, в Сирии Духан Мабуи ночь лился, до понятно группировка, меня группировка. Уже больше харбухцы, видимо. Но закави не ухаму, ой, до цигар хавиэн из, короче, конечно. Лет 10 они там. Ибраим, вот помнишь, на Багузе, в общем, не остановился этот процесс, да, как я понял, который начали они там, изложили свой этот проект, Низам. Мы шли постепенно туда-сюда, может, Логическая цепочка, развязка вот этой цепочки, она на последнем этапе заканчивается в Багузе. Да, ну теперь она, почему она продолжается дальше? Ну, потому что она должна была так дальше продолжаться. Уже от нас она не зависит, потому что это международные исламские террористы будут продолжать дальше и дальше перерождаться, перевоплощаться. Представь, допустим, что лил шоку за, короче, так, допустим, какой-нибудь там, ну, в Google, допустим, фирме, или там какой-нибудь
Apple там, специалист усолил, допустим, там, вот, представим. И раз вот эта ситуация, они новости слушают, да, мои коллеги, там, тысячи персоналу, 1000 человек. Я утром прихожу на работу, и на меня взгляды. Некоторые там спрашивают, что, ну, ханох чебаритига, единое, короче, ждать. Пишет клеймо, я слил визорухой. А военные, ай просто операция чекая. Обязательно сейчас ночью ногой. И долго, Нью-Йорке. Я в центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, Локбар, Палестина, Судан, ночью чё? Цехещун, неяденок, да, что... Это такие же войнышка, которые вот в Европе сидят, войныш там, а правительство шушеш будешь. Из войныш еще. Видел, Ибрайс Багар, кто тебе дал полномочия стать в центре Нью-Йорка и кричать «Фри Палестин, Локбар, Нохчичо»? Кто тебя делегировал, дал тебе задание, кто тебе разрешил, ты у кого-то спросил вообще? То есть, допустим, вот вообще любой ночи, если, допустим, сумули, движение, как это отразится на обществе, на имя? Как это будут вообще о чеченцах думать? Короче, иди, да, это промолчать, иду. А может, вообще не задумываясь, бабе, короче, сарсау, то ночью, короче, шариат, вариат, то ли, да, вот. Как это отразится, какие могут последствия. Может, с кем-то посоветоваться. А нормально, подумать, как это... Вот, допустим, ты же думаешь на семье, как отразится, долго. Вот, или танин коч, як он нахбог. И захали трома, да, чтобы тебе к родителям не пришли, к твоим родственникам не пришли, ошу, шукан тардина, вождина, ищет, короче. Пойд вождина, вождина. Сауларло, хацеллар, семья, проблем, что это. Ты об этом думаешь. Куда это все делось? Этот выходит на центр Нью-Йорка и начинает заявлять публично, короче, Шамиль Уйхович, уже Палестина, шариаты. Ла, может, я штахватсан. Хацавит хайчо хайламас, дацавит ралца. Вот, это юг, давайте, Таймс-сквер. Ой, мы тут намазы делаем, герой, короче, да, герой умы, герой чеченского народа. И надо медаль придумать, Оман Ахи, да? Ты, Ибраим, как ты думаешь, Оман Ахи или еще как? Сидя коренными зубами махают. Уммати и Цигай кадриш, монтаж, яшбеш, там что-то по-настоящему, что-то поделано 100%, а Вагнер, Шхарен, да. да, не исключено. Просто когда это происходит, параллельно обезьяны на это реагируют по обезьяне. Они берут, садятся и закидывают эти видео везде в соцсети и пишут: Маша Аллах, никто не уйдет, так вам не надо, там туда-сюда, Петро. Вот от шумно полностью. Если бы там на месте кто-то под коситлеш, под нас коситлеш, там шлило, это общество это сразу бы негативно как бы прокомментировало, да, там в соцсетях, везде.
то это сразу на корню двух штарицерли лошадь. Но дело в том, что тига гумны шлил, да, как бы вайцара Вагнера, швылыш, сагибники, швылыш, зарядить мой тига. А тут уже в сети повсеместно начинают позитивные лайки, комментарии, и даже зудришь и видишь в соцсети, что Facebook, что Instagram, что постить, что не шалох. Эдик заметили, да, поддержка идет общество, типа, ريبا نضج بله. Марко, и ночью буба, сира, джихад девка. От заложник, что и зудда, что и бэш. أنا يتشاليك باخع. أنا يتشاليك باخع. Да. Шико Сестринский во главе и с погонами. Такой шанс можно упустить. Тут даже елки сами, я так царю, что живые люди вместо елок. Тесла, ты знаешь, кто концепцию исламского этого государства, авторы этой концепции, Миншбуха? Закает? Да, на Кавказ-центре есть статья, и там вроде Удугов это пишет, что вот из идеи исламского государства, вот это Имарат, на основе, типа, ну сейчас дословно не помню, короче, на основе их там идей, там, короче, и Халимова, и Закаева, и меня, Бовцу, короче. Типа вот Удугов, Халимов, Закаев. Да хуй говоришь. Статья Они разные версии, Альберт, разные версии они предлагали. Закаеву предлагали имамат, а эти имарат. Да, он там не пишет, что именно ислам, он говорит просто на основе вот идей, вот у Закаева была своя идея, у Халимова своя, у этого своя, и они как бы на основе этих всех идей какую-то вывели какой-то средний этот общий знаменатель какой-то сделал. И все это на фундаменте Низам 2002 построен. Шазам 2002. Да, статья это 2006 года. И все это почему-то на полутрупе чеченского, государственности чеченского народа. Нет, чтобы в Дагестане провозгласили, вот они, помните, в Дагестане провозглашено исламское государство, все полномочия отдали Шамилю, от Шюли Кусуаки, Удуга, Мимилой, Айсалмар. Вот тут и отдаться был, похож. Наш Шилистан, Дагестан, Имарат, там, Хрен Марат, короче, мы вот там где-то. Нет, им надо возвращаться каждый раз на Ичкерию после ее там возрождения или какой-то активности, и опять ее попытаться затащить туда. Сейчас, чтобы не быть голословным, я сейчас вот там коротко вот сейчас включу. И хотя мои предложения были несколько иного уровня и порядка, конечно, их целью было движение к общекавказскому государству. Поэтому я полностью поддерживаю и разделяю заявление нашего амира. Я рад, что принял посильное участие в деле установления шариатской легитимности и возрождения объединенного исламского государства мусульман Чечни и Кавказа, к которому во все времена стремились наши предки. С разрешением Авлади Удугова редакция КЦ публикует полный текст рабочего проекта концепции исламского государства, которая была подготовлена еще в октябре 2006 года наряду с несколькими другими концепциями, написанными Халимовым, Закаевым и бывшим Советом алимов народов Кавказа.
Эти проекты также были высланы в адрес Амира Докки Умарова, и он с ними прекрасно знаком. Ну, там дальше концепция уже озвучивается сама. Вот. Какие, чьи предки хотели всегда там исламское государство? Это про кого? Про дагестанцев. Вы видели, они говорят, наши наверное, предки, маша Аллах, там захватили Андалузию, туда-сюда, Бог. Сейчас идут, потом куда наши предки хотели здесь государство всегда ислам. Про кого они говорят конкретно? Вот? Ну, предки быть. Рынки быть, будущее, ночь быть. Нет, всегда какие-то мифические, какие-то группы, общества. Долго они вот сидели и говорили, что какие-то, когда спросили их, почему вот этот ислам, государственная религия ислам внесли тогда в Конституцию. Он говорит, какая-то молодежь все требовала от них вот этот сделать, чтобы вот ислам, религия обозначить в Конституции. Мы, короче, не выдержали этого давления, и нам пришлось это. Теперь ЗКС стоит и говорит, вот тоже их терроризировали какие-то. Одна часть хотела там голову отрубать, другая часть другое хотела. И там им тоже под давлением они сдались. И вот эти вот мифические группировки, и шмю, потом эти предки какие-то мифические, неизвестные, никто их не знает, никто не видел. Мильшмуш. Предки с делами Батиста Арабатста или Шамуэля, Бог, скорее всего. А где В 50%, которые хотели 96 однополые году браки? какая-то молодежь встает к Идигову, Яндербиеву какими-то претензиями и давит на них там, короче, вот сделайте, пожалуйста, сделайте. Не уходят, под окнами митинг устроили. Санин дагёешь, требования. Они их себе придумывают, что в головах у них, что хочется так, что вот там бушующая толпа молодежи пришла, требует шариата. Нате вам шариат. Вот вам еще валют. Там был бессрочный митинг, который организовывали Идигов, Яндарбиев, Радуев, короче. Постоянно. Даешь он хронически. Там было два митинга. Один хотел отрубать руки, а другие хотели однополые браки. Однополые братья, да. Однополые браки хотели те, кто были быть в составе России, а отрубать руки хотели те, кто хотели Эмират Кавказ. Так получается. Даже. И вот этот власть, короче, представители власти, парламента, президенты там, они не выдержали вот это вот натиск воли народа. Им пришлось вот взять, короче, и исправить эту конституцию. Ну, короче, это народное, это практически был референдум, да, получается? Одессе. Референдум Джамаата. Абу аль-референдум. Не просто. Референдум. Референдулла. А митинги нельзя вроде по этому, по религии. Можно поначалу, потом запретить. Степ по степ. Міча, степ бай степ. Чум це ви нахочу потихоньку. Не, я сказал, потихоньку запретить.
Step by step. Шо хэлхайш, ну, хочу, что не говоришь. Да, нет, как вам угодно. Степ по степ Генишин, этот, он же и музыкант, вроде. Я думаю, он танцор. Степ танцует. Ну и так далее. По шариату же нельзя танцевать, и музыка запрещена. هتروح خدري هتروح دري خي علامز يتا علامز دري هتخشش ندل حلقة شوش مو يشوف شاش ديونا مصر ما ينيوش حناس اللي يعني ديونا اتشنز بروبلم يوش ساني سونا عندنا شندين يسولك لا والله نه يبغى قدو ساندين شندين حوش أخدوي بوزو بتجي ديونا شي دقع أخدو يشدو يخي واحد وردو الفيجن عين حلقة تنورتجي سن كودي بقى يعني لا دعم ويش يعني لا هو نوختي جميل والإلكتريك توال الروح سوارشي توال الروح دي سن إثناء عن هيك تغني عسورني أخوه اللي تدوش إيش ده نرجع سنة أستري وانتو إثناء وأستري وانحاتو أس كمل دي دون حال جنيش ومبلاغنش كحيش خيار إيش تخيش كوي تردو نكسن سنة يسند عوق أنا خيت سغولي إيه زر لهم خي ديون تاني خيت عدول ضلت كماش ده إيه خوي عدو عاقل عدو عاقل Это были кадры из халифата, я не понял. Да. Водовой шах, шамбар. Это в Уганде нету воды, это где нету воды? В Занзибаре нет воды. В Танзании тоже надо колодцы рыть. Я думал, Сосетлинский по этой части, в этот водяной, водяной, короче. Водяной шейх. Водяной по водяной мире. Даудов по гороскопу водолей умятся. Пистолет, колючим водяной. А почему вот Сосетлинские эти все хыдочнах, бутыга, колодж, он цоился.
Здравствуйте. Первый вопрос Владимиру Владимировичу. Как вы оцениваете готовность Украины к прекращению огня? Получили ли вы уже информацию от американцев? И какой будет ваш ответ? Еще есть второй вопрос. Я прошу ответить и вас, Александр Григорьевич, и вас, Владимир Владимирович. Координируют ли Москва и Минск свои позиции по мирному процессу? И проводились ли сегодня, возможно, уже соответствующие консультации? Спасибо. Ну, что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю, но прежде всего хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания. У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств и председатель Китайской Народной Республики, премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики занимаются этим вопросом, уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь. Первое. Второе. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Теперь по поводу готовности Украины к прекращению боевых действий. Вы знаете, так вот, встреча американо-украинская встреча в Саудовской Аравии, она внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас здесь только что было сказано, на земле. А как она складывается? Вот наверняка многие заметили, видели, что вчера я был в Курской области и выслушивал доклады и начальника генерального штаба, командующего группировкой «Север» и его заместителя по поводу ситуации в приграничье, прежде всего в Курской области, вернее, в зоне вклинения в Курской области. Что там происходит? Там ситуация полностью под нашим контролем, и группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль. Управление войсками украинскими внутри этой зоны вторжения утрачено. И если на первых этапах, вот буквально там неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда большими группами, теперь это невозможно. Они пытаются выйти оттуда маленькими совсем группами, 2-3 человека, потому что все находится под полным огневым нашим контролем. Техника брошена полностью. Вывести ее невозможно. Она там останется. Это уже гарантированно. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть. И в этих условиях, мне кажется, для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток. И мы за. Но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать вот с этим участком вклинения в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя?
Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан. Или украинское руководство даст им команду сложить оружие. Просто сдаться в плен. Как это будет? Это непонятно. А как будут решаться другие вопросы на все линии соприкосновения? А это почти 2000 километров. И там, как вы знаете, российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения. И там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые достаточно крупные подразделения. Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация, для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку, или ничего этого не будет делаться, тогда возникает вопрос, а как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно. Это все серьезные вопросы. Значит, кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Вы представляете, почти 2000 километров. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2000 километров? И потом, кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследователя с обеих сторон. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается. Indela Magarz Ularić ocan Sobok CB. Спасибо там Индии и другим, что принимают участие в блогах. Типа аккуратно, не вмешивайтесь в дела Советского Союза, Оксана Мякуцин. А вы же на протяжении 2000 километров туда-сюда блога, короче, сдавайтесь потихоньку себе в плен Бог. И так, амялдок надменный. Алло, хорошо. Инц хорошо. Хорошо. Маршал душу, куда я душу, говорится, мочь хацару изам цадо. Делин салам маршал допуше. شو محل العديش انت شو رسلا بتسدد بخير الشباب بولا. Pěkný stután, du ja. That's. Nu, tovs badīgdič, tur sēdir beš. Там ходишь, веришь, я хэн, по-моему, сегодня или завтра. Ну, мархаба, ташейт, там дикнешь, ну, все-таки. Собадеди, тагджуд, лам, дахал, лехте, да, шо собаде, гонце, дизайше, дин, Инициально нормально, бля, тады к нам шейтнешь, чувствуешь? Ну, таши, ходит свободы, да. Основное, короче.
марта батачи Рамазан месяца. Лукашенко, Кудешу, он как там рядом сидит, он тоже в войне участвует в Беларуси. Что там? Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, в Киеве дождика. У меня получилось так, что приходится топать под дождиком. Но ничего, это нам не помешает. Настроение хорошее, бодрое и боевое. Итак, все ждали, согласится Путин на предложение Трампа или не согласится. Так вот, науке это на настоящий момент, честно говоря, неизвестно. Вот как хотите, неизвестно. Несмотря на то, что практически все советники Путина там высказались, и советники, и пропагандисты путинские высказались в том ключе, что, мол, Пуйло не согласится. Но вы же понимаете, что для того они могут и выступать, чтобы он потом согласился или каким-то образом, условно говоря, согласился. Хотя мне кажется, что действительно, скорее всего, он не согласится. Точнее, знаете, что он сделает? Голос очень похож на него и манера говорить. Зеленским завирусилось в соцсетях. Посольство Украины в Турции распространило это фото спустя несколько часов после скандального разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в овальном кабинете. В то время как Вашингтон отворачивается от Украины, наблюдатели говорят, что эта встреча была сигналом твердой поддержки Зеленского со стороны Эрдогана. Похоже, Турция стремится усилить свою роль в обеспечении безопасности Европы. У нее вторая по численности армия в НАТО после США. Эрдоган заявил, что европейский континент нуждается в его помощи. Без Турции Европе становится все сложнее оставаться глобальным игроком. Говоря простым языком, создание европейской безопасности без Турции немыслимо. Турция стала более важной для Европы сейчас, после прихода в Белый дом новой администрации Трампа, которая громко и ясно говорит европейцам, что они сами по себе, когда дело касается европейской безопасности. Эрдоган последовательно защищает территориальную целостность Украины. Он оказывал Киеву военную помощь, снабжая ВСУ дронами. Он также поддерживает отношения с Москвой и отказывается присоединиться к западным санкциям против России. Турция делит с Россией и Украиной акваторию Черного моря. Эрдоган пытался играть роль посредника, неоднократно предлагая провести мирные переговоры. Анкара давно играет в игру с поддержанием баланса с Россией, и все указывает на то, что она хочет продолжать это делать и дальше. Она не хочет конфронтации с Россией. С другой стороны, Турция хочет, чтобы Украина выжила, хотят стабильности в Черном море. Таким образом, многие европейские и турецкие интересы совпадают. Анкара гордится своей оружейной оборонной промышленностью, которая значительно выросли за последние десятилетия. Здесь производят все, от ракет малой дальности до высокотехнологичных беспилотников. В 2024 году объем турецкого оборонного экспорта превысил $7 миллиардов. Так, беспилотники Байрактар ТБ-2 были поставлены в разные страны мира, включая членов ЕС. Турция довольно крупный экспортер оружия, конечно, не наравне с США и Китаем, но у нее серьезный оборонно-промышленный потенциал. Таким образом, Турция и Европа могут сделать больше сообща, сочетая европейские технологии и производственные возможности Турции. По оценкам НАТО, в Турции насчитывается более 480 тысяч военнослужащих. Войска считаются боеспособными, имеющими опыт недавних военных операций в Ираке, Сирии и Ливии. Турецкие власти дали понять, что Анкара готова отправить войска в Украину в составе потенциальной европейской миротворческой миссии. Но Эрдоган уже уточнил, что это участие не будет бесплатным. Мы по-прежнему привержены нашей цели – полноправному членству в ЕС. Мы ожидаем стратегического и дальновидного отношения со стороны Евросоюза и, соответственно, немедленной активизации наших отношений. Процесс вступления Турции в Европейский Союз заморожен уже многие годы, в основном из-за несоблюдения Анкарой прав человека и растущего авторитаризма. Маловероятно, что Эрдоган добьется полноправного членства ЕС в ближайшее время, но
Он определенно будет стремиться к большой сделке, в которой Турция получит экономическую выгоду. Он, несомненно, также хотел бы, чтобы Европа не концентрировалась на откате Турции в демократии и правах человека, сотрудничая с ней. Некоторые европейские чиновники дали понять, что готовы расширить сотрудничество в вопросе обороны с Турцией. Но остаются вопросы, насколько далеко это зайдет и что Эрдоган может получить взамен. Слава Украине, братьям от Полонского. Друзья мои, в Киеве дождика. У меня получилось так, что приходится топать под дождиком. Но ничего, это нам не помешает. Настроение хорошее, бодрое и боевое. Итак, все ждали, согласится Путин на предложение Трампа или не согласится. Так вот, науке это на настоящий момент, честно говоря, неизвестно. Вот как хотите, неизвестно. Несмотря на то, что практически все советники Путина там высказались, и советники, и пропагандисты путинские высказались в том ключе, что, мол, Пуйло не согласится. Но вы же понимаете, что для того они могут и выступать, чтобы он потом согласился или каким-то образом, условно говоря, согласился. Хотя мне кажется, что действительно, скорее всего, он не согласится. Точнее, знаете, что он сделает? Он согласится, но обложит это такими условиями дичайшими, да? Типа там демилитаризация Украины, типа того, что не будет соглашаться на любой воинский контингент на территории Украины после достижения мира и так далее. И, ну, само собой, НАТО. Вот, ну, кстати, НАТО это то, чем мы могли бы поторговаться, потому что нас туда пока что никто не берет. Поэтому вот за НАТО можно в усмерть поторговаться, а потом сказать, ну, хорошо, да, ну, мы согласны. Вот, но, собственно говоря, речь не о том. Речь идет о том, что с лету Путин не согласится, скорее всего, а будет выставлять какие-то дополнительные условия. И вот тут встает уже речь о том, что Трамп, который сказал А, теперь будет хочешь не хочешь, вынужден сказать Б. Потому что, ну а как иначе, друзья мои? Ты сказал, что если Путин не согласится на мирные переговоры, как согласилась Украина, и не только на переговоры, а еще и на прекращение огня, то на Украине будет много оружия, а Путину будут новые вкуснючие, просто очень вкуснейшие санкции. Так вот я хочу спросить, а будут ли эти санкции? А будет ли это оружие? Вот тут очень интересный вопрос. То есть, что будет в данной ситуации делать Трамп? Он же тоже может сказать, ну, смотрите, Путин согласился, но вот он хочет, чтобы в Украине не было того, поэтому давайте, мяч на стороне Киева. Понимаете, что он может сделать? Это же такой человек, которого... Ай, что тут говорить. Так что, скажем так, в настоящее время, друзья мои, вот такие вот прекращения огня видится как, ну, скажем так, не то что малоперспективным, а маловероятным. Вот дай бог, чтобы получилось, да я только за. Вот, и дай бог, чтобы, как говорится, мы прекратили пока что, хотя бы временно прекратили воевать, но те условия, которыми рашисты будут обуславливать свое согласие, они, конечно, будут неприемлемы. Вот, и надеяться на то, что Трамп поступит именно так, как он говорил, ну, такое, ребята. Да, еще интересный момент насчет Трампа. Начинается у него очередная торговая война, абсолютно сумасшедшая теперь с Европой. Он хочет обложить все европейские вина и шампанские вина большими пошлинами при ввозе в США, потому что американские виски при ввозе на территорию Евросоюза якобы облагаются пошлинами. Ну, это я называю уже такие бухловойны, войны за бухло, да. Но все как бы, все в том стиле, в котором Трамп любит это делать, и ничего удивительного в этом нет. Вообще, если честно, то Трамп полностью погряз вот в этих вот торговых войнах, и в результате, знаете, все это плохо, очень плохо скажется на Соединенных Штатах Америки, потому что можно выиграть торговую войну у той страны, у другой страны, у третьей страны, но когда ты объявил торговую войну чуть ли не половине земного шара, будь то даже Трамп и Соединенными Штатами Америки, ничего хорошего из этого не выйдет.
присоединяюсь к словам Анны Фатыги и от всей души поздравляю украинцев и руководство Украины за тот удачный и хороший первый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки. Я специально подчеркиваю первый раунд переговоров с Соединенными Штатами Америки, а не с Россией. А пока с Россией переговоров нет. И, к большому сожалению, я не думаю, что в ближайшее время эти переговоры будут, потому что Россия не готова на мир, не готова отказаться от имперских амбиций и отказаться от тех задач, которые они поставили перед собой в самом начале войны. В 1922 году, озвучили они это еще в 2014 году, когда они начали аннексию Крыма и восточных регионов Украины. Они от этих целей не отказались. И, конечно, главный формат, главная задача, помимо территориальных претензий, у них в основном это политические, это смена политического курса Украины. А для этого необходимо изменить формат власти. И пока они не достигли этих целей, Россия не остановит военные действия. И поэтому очень было важно то, что вчера украинская делегация вместе с американцами выработали единую позицию по возможному предстоящему процессу попытки мирного урегулирования российско-украинской войны и этого конфликта. И поэтому сегодня украинцы, они не одинокие, с ними и Соединенные Штаты Америки во главе с новой администрацией и с президентом Трампом. И сам факт, то, что уже вчера, после переговоров, после консультаций, которые состоялись между делегациями Соединенных Штатов Америки и Украины, что администрация вчера же объявила о том, что они восстанавливают, оказывать помощь и разведданные, передавать разведданные. Это и есть позиция сегодняшней Америки и сегодняшней администрации. Мы с вами обсуждали эти вопросы, говорили, очень много было всякого рода толкований вот тем процессам, которые происходили. Но я считаю, что до сих пор, по сегодняшний день, кроме того, что мы были разочарованы и расстроены тем недопониманием и недоразумением, которое произошло между президентами двух стран, Украины и Соединенных Штатов Америки, кроме вот этих расстройств, это все за собой не повлекло никаких последствий, которые могли бы отразиться и на линии фронта, и в жизни украинцев, тех, которые жаждут и свободы, и независимости, и справедливого мира. И сегодня украинский народ вполне удовлетворен теми событиями и тем, что именно вчера после консультации американцы заявили о том, что они всецело будут занимать в этой войне сторону Украины и украинцев. И это очень положительно, и это очень позитивно. И это, ребята, дорогие мои партнеры, соратники, это открывает широкие возможности и для нас, и для тех, кто сегодня продолжает оставаться в колониальной зависимости от России. Для тех, кто территории которых оккупированы российскими войсками и российской политической хунтой, которая сегодня захватила власть и узурпирует власть в самой России. И до тех пор, пока в России не найдутся определенные силы, которые понимают, что происходит в самой России и что происходит в мире из-за действий России. Вот когда появятся вот эти силы, я думаю, что все изменится. А до тех пор, пока это только вы, мы, все, кто выступает против существующего преступного режима Путина, может положить конец вот тем страданиям самих русских, которых сегодня Путин выстроил, мобилизовал и поставил на войну. Он их мобилизовал именно на войну. И я думаю, что вот эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока мир не даст понять Путину, что никакого другого разворота, кроме как военного разгрома российской армии в Украине, другого мира ждать не придется. И другие ожидания, они абсолютно безосновательны. Потому что за те злодеяния, которые совершены в Украине и в других
оккупированных территориях, регионах, которые сегодня являются колониально зависимыми, за все это надо будет отвечать. А за это отвечать можно и призвать к ответу можно будет только в том случае после военного разгрома. И поэтому мир недвусмысленно должен дать понять и мобилизованному российскому быдлонаселению, которое сегодня торжествует и призывает Путина продолжить войну и добиться окончательных результатов. И самому преступному режиму, что они этого не добьются. И тогда я думаю, что мир наступит, долгосрочный мир наступит, и ответственные за те злодеяния будут привлечены к ответственности. А сама Россия, которая нанесла моральный, материальный урон всем тем субъектам, которых они оккупировали и сегодня продолжают угнетать, вот им придется за это отвечать и возмещать ущерб, нанесенный этим народам и этим странам. Чеченской республики Ичкерии там Элду и Цаяхкарицу, там я не слышал, там это тоже. Я это пропустил. Ну да. И сотрудничали там или Да, пропустить Чеченской республики Ичкерия. Сама или Чеченская республика, Рума Эльрицу Закаевс возмещать ущерб. молодец. Зато цахум халах цадельчу. Ой хал гуштейр мандается. Я там его слушал полчаса, там это, что за демагогия, там это, для чего он этот базар вел, и халяешь ворсон просто. Включить тенер, и там, кто его там включил, для чего? Наверное, для разнообразия такой. Декефирер, молодец. Ой, как мы ему гола. Как это там, это, то, что он там вел бред, там это, там, ночи кому, ночи республики, но дочь, что там, пустой там базар, он вел там как конкретно, да, он же там представитель этот правительства Чеченской Он поближе, он далеко Республики. видит. Исходя из этого, он должен там вести диалог. Да. Что имел диалог там этот. Я у вас микрофон нет, и да, я решать. Угла карма цакайтырса. Вот дикий волк был, еще микрофон летит, да, да. Не, по-моему, он хотел вписаться в историю информацию. Дикий, в историю, что ли? Да, смотря лишь сан что дуку деландер. Ночью мот мелбучу. Так изначально дона и бегту амбулочхана вот курюка сокмовый чаквел. Так до конца бог сан держаться дина. Кей севел метик цагал дон эрихтом сокмовый. Но дала се ночью кам се ночью мот буш болк энте. خارج قلوال خول قل وماذا ويقن خيط مقام دو ووشا ويلردو что вопрос дуса. Может он видит дальше, может он ближе все это чует.
ده مولكان وين بايدن خرو إذا خرو كويك خرو شاوك خرو ويقام أسدنت ديشي مسا قومخ سام زنيت المستنيت وتسنين قام دوي تندي هل شو أنت تلو حوش الأفر دخن دون لديوش عاش سوجنن تاك ستريس مثلا هو تاع هو والناش قيش ضر غيش تاع دقتير циркуляция головакш движение духре хазинч хандат. Ну, думаю, ничего себе, он вот правильный мужик. Моментально меня на место посадил. Моментально. Также изначально, когда я все это видел, кости, мозги, крови, руки, ноги, голод, холод там, не знаю, все я чего только не прошел. И вдруг вот оказывается, вот что мое Элла Варчалуна, Уолла, мама, Узин, Куна, Ухаркан Тал, Иштачо, Дагу Кобал, Виксуна, Уолла. Так, الله Ишчаве Гвиру. يعون. أنت يا دولش مجدو شادست خلوش. Allah reis, بيسخروا أصلا там أسألا تيخون إيتش يسبوخون أسدال بوخ أصلا حوول بيسخروا там لدو شون ليكي دال بوخ أصلا حوول إشنيني يول Almat, kuchua Allah reis, bilo. Allah red masa hello. Хуерсаис. Эй, да, 4:23, мать дуэсен дуте. Huyo raha yakmıyor mikrofonu. 4:23, эй, да, мать дуэсен дуте. Нано хайрам бе. Tafsir diye şu var. Титул халк ибол лелош, милош хлатери. Тоже надо знать на всякий. Kstати, 4:23 tafsir Ibn Kasira čvahla я шафи смогу ашу, Раста переводчик, короче. Переводит цадяшило, оказывается. Оригинальный tafsir, да, Ibn Kasiri. Ну что, я зайду. Разрешается, да. Шафи дозволял. Erpalubuk ir hinca Volšu. Волшу. وهرب بامبا وعلينا وعليكم Ибн Касир Бог, этот священный аят свободня, даю бахай мусор, аяту была. Мусор даю аяту была. По-моему, ведро, Самода бамба, вообще выстрелу с по-моему, ведро, ты не твоя, тубы. Ibrahim, короче, اسمع تسرسان دقيقة شنو تقدر تعود حاول ملوسون جنا واحد داتسان и короче говоря история хай бухали короче говоря датсан фальшивые дохала Шамбала, это компромат, Шамбала. Молодец. Самода бамба сразу агрессивный чедин, матасида, еще пара быстрый. Ну, конечно, короче говоря, бинал должна, мабати кнопки так и геннер биха. И это, короче, датсан.
Сажим ваэт, сажим истолите, то есть. Это цундела, что заготовка моей. А да, шукло, шевек, да, сец, дикладу, штукло, шевек. Шея бамба. О, шея бамба. Через 20 лет. Полностью лерч, да, ширахите, что? Это, и о чем это? Заметьте, не, Ибрахим, довольно, что-то матасотище, гладу, штауэ, так, короче. А человек, да, все гладу, штауэ, короче говоря, духа я легче накопиться. Я-то твою историю с самого начала, когда услышал имя, да, сразу ее знал. Я не хотел говорить, да, ты не распространял. Сразу не хотел. Сказали, что ты раньше это распространяешь. Свобода, вы еще отдельно выстору сажаю истории, собирать, короче, сажаю, мега. أولها راح إستوريوش كروتشي يقولوا بوكرتان سياسكي ولا سوتشي بوكين ديلر واتسخا. أنتي ريسكوات ما دي إرتو سرو وايشي ويسترو زوبي ما دي. ليوخك بوش داتسا إخيرو كنابش تدي عاشق داتسا. غالع عين تروي وشرق تروي داتسا. سكراي وان كوكو عينه لروني حاسس. Жреческий, короче говоря, диапазон хватит, волчуа, а все равно, а настоящий аз, стаги аз, мадаться. That's it. А ben стаги аз, уж мадаться, а мой стаг. Хочу из-за. Хин свободняется, бамба, там году что حديثا, очень тafsir, армат, по-другому ответ. Там вообще речь идет, короче, о незаконно рожденных, допустим, возможность была. Ну и там речь идет о том, что, короче говоря, сам незаконно рожден. Через 20 лет он повстречал их, Зодчу сказала, мать сказала, возможно, это его, возможно, не его, короче говоря. Это на тех территориях, где еще ислам, шариат не укрепился, да, вот он оглянулся, дуй, даться. Этот, короче, то есть тогда не было, короче, ДНК, теста, кедек, даться. Были какие-то признаки, да, очень наглядно, то есть это там разрешение яйцей, что это сомнительно, короче говоря, что вот так это было, потенциально леллах или чай, короче говоря, да, сам на 20-30 лет спустя. Что, он вчера переспал, сегодня женился, что ли? Берда Мацакини и Нагас Дьячел Зуда. Хотя, подумайте, логично, короче, рассуждать, где шорт, короче говоря, очень наглядно, старший, что он берет, короче говоря, которого не понимает перевод. Ибрахим, мастерский хахон, металлок. Бамба, свобода, 4:23, что Алцак каниста кейта алцак. Да, 4:23 идут 24, да, с тех молодца свобода, алцак Питер. Я бы шварцей, что Питер. Я могу. Поднятывается, я могу. А, яхи нету, короче говоря, да, Фраер, хедро. Фраерок. Фраерок, короче говоря, да, аргумент. Алло, Заканюрт, засотвайший пациент. Заканюрт, короче говоря, он Заканюрт, короче говоря, Хавел, короче, бедели. Да, ладно, я не дальше, вот, але Очень пациент, телефон, а я 29-я, Вот, пожалуйста, да, ладно. Свободно, 23, 4:23, очень тяжкий транспорт, бамба, да, Oțovinio, zăca, ceca, actual șua, da, să ruie șeitan tia iui, da, să ceca, да, шейта, да, это его испражнение, это его испражнение. Свобода, бамба, шейта, штады хендервен, мархабата, хомозо, да, Баба, так то чує народ, що испражнение, щер. Так, то дальше. Допустим, зятю отдал, жал, что опасно набрать и собак.
Пошутили, что дается? Эх, дуй, это шимкатуры, вы подходите на Бamba, расстояние, да, Tole, и Čiovi, что продукт моей, да, Свободе, Бamba, Чар, Tole, ну, Čiovi, народ. Ах, дальше? Испражнение, сухур, шире. сухур, диная, бамба, сухур, диная. Что-то ты без настроения какой-то. Это ты, короче, да, бешенство этого у тебя, месяц Рамадан. Что случилось, а? Бешенство. Талонацан. Ладно, 4.23, хадас тита. А ты, бамба, 4.23, хадас тита. Свободе, Залка. Аболта, я шил, сейчас момент, абусал дин андяш, ту. А ты давал еще акцеш, Эрен. Размарай бут бухаз дин андяш. Дейла Аллаха уэш. Субханаллах, астагфируллах ош. Этот священный аят запрещает жениться на родственниках по крови и молочных родственниках, а также на родственниках по брачным линиям. Ибн Абу-Гат им передает, что Ибн Аббас сказал: вам запрещены 7 типов родственников по крови и 7 типов по браку. А затем он прочитал: и запрещены вам ваши матери, и ваши дочери, и ваши сестры. Ат-Табари передает, что Ибн Аббас сказал: запрещены 7 родства брака по крови. Затем он прочитал: и запрещены вам ваши матери, ваши дочери и так далее. И ваши матери, которые вас кормили, и ваши сестры по кормлению. То есть молочная мать запрещена вам так же, как и мать, которая родила вас. Передаются слова Айши, что посланник Аллаха сказал: молочное кормление запрещает то же, что запрещают роды. Свобода, молочный брат запретить он совершит, например. Запрещено у молочный брат. Да. Ну, молочное родство, юг, короче, любой. Арам, юг, короче. Свобода, он бахаун, например, на инцамек бах тебя, родной, на инцамек. А да инцамек ел, да тебя, например. Вот, почему это? Не, как бы. Причем здесь башна, наверное, вообще ларька хумада. То есть, если запрещать, то уж надо же полностью как бы. Да, там да, ослик нельзя, там корова нельзя, что. Куда просто. Сундел бас, хадестич, что-то там было не так, а потом этот досина изменение. И почему, что там произошло? Ну, это also дупла куда да. Меньше 5 кормлений грудью не запрещает брак. Как об этом говорится в хадисе, переданном муслимом от Аиши, что она сказала: в Коране было ниспослано 10 кормлений грудью, запрещающий брак. Затем они были отменены 5 кормлениями. На момент смерти пророка эти аяты еще читались как часть Корана. Но сейчас их нету, как вы поняли. Куда делись аяты? Где аяты, Бамба? Про кормление грудью. В хадисе передано от Сахли бин Сухель, что посланник Аллаха сказал: повели кормить грудью 5 раз Салима, невольника Абу Хузейфы. Также известно, что любого, кто захотел зайти к Айше, она кормила грудью 5 Она кормила грудью 5 раз Бог вам вообще оргазмаду. Ибн Касир, Вайда Дуклави, Аллах Дуклави, Также известно, что любого, кто хотел зайти к Айше, она кормила грудью 5 раз. Через занавеску или как? Я не понял. Дерья Табамби, хайт и аят. Это мнение принято Я не понял.
То она сама Айша, кормила или... да, Ибн Касир пишет, она кормила грудью 5 Но раз. откуда у нее? Она же не, как бы, Ну, моя. говорят, ну, не обязательно говорят. Он других ответственных сотрудников исламской лаборатории есть слова у меня. В эфире зачитывал их, что неважно, есть у нее грудь или нет, короче. Вот, точнее, молоко или нет. Вот Айша тоже кормила, хотя у нее детей не было и молока не было. Вот, пожалуйста. Харсухата, Харун, Шашуруца. Это мнение принято у имама Свобода, Шафии. это обоюдное должно быть, как бы, согласие, или когда грудью кормят. Не, это мать правоверных сказала, ты выполняешь. Ты кто такой вообще? Как-то там обоюдность, не То обоюдность. есть только если женщина, как бы, скажет, давай, кормись. Конечно, конечно, брат. Аузу билля, аузу билля. Затем стало известно, что кормление должно быть в малолетнем возрасте. Вот затем стало известно. Аузу. Такого мнения большинства ученых. Это что случилось? Коран после смерти пророка, это было еще в Коране. Потом еще что-то было. А потом стало известно, что кормление должно быть в малом возрасте. Этот вопрос мы уже поднимали при комментарии аята из суры Корова Бо. Родительницы кормят своих детей полных 2 года. И это для того, кто захочет завершить кормление. Молочные матери и сестры запрещены для брака. И матери ваших жен, и ваши воспитанницы, которые под вашим покровительством, от ваших жен, к которым вы уже вошли. А если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас, если с дочкой, ну, с воспитанницей, с падчерицей. Если с его матерью вы еще не вошли к ней, то с падчерицей войти в падчерице, к падчерице нет греха на вас. Мать жены становится запретной сразу после заключения брачного договора, независимо от того, совокупился он с женой или нет. О, Господи, сейчас начнется, короче. Однако дочь жены не становится запретной сразу же по заключению брачного договора с его матерью. То есть падчерицам бактуишел шубахо пока договор заключить дня, короче, не сары вогали, ай невестки елчи, короче. Sunja ajax iza запретно гульшац брачный договор баня. Нэн хульба, яца хульба, а я лучше очень запретный. Пока не туолц. До момента совокупления с ее матерью. Если же мужчина развелся с ее матерью до совокупления, то он может жениться на ее дочери. Об этом Аллах сказал: и ваши воспитанницы, которые под вашим покровительством, от ваших жен, к которым вы уже вошли. А если вы еще не вошли к ним, то нет греха на вас. То есть, если вы поженитесь на них. Это относится только к падчерицам. И ваши воспитанницы под покровительством. Большинство ученых считает, что падчерица запретна независимо от того, находится ли она под опекой мужчины или нет. Дух Сахиха приводится хадис, что Хабиба бинт Абу Суйфан, да вы довольно боями, Аллах сказала, я сказала пророку, о посланник Аллаха, о посланник Аллаха, возьми в жены мою сестру, дочь Абу Суфьяна. Он спросил, ты хочешь этого? Я сказала, да, ведь я не единственная твоя жена, и больше всего я хочу, чтобы моя сестра разделила со мной благо. То есть благо быть женой пророка. Нормально. Движение, видите?
То есть благо быть женой пророка. Тогда пророк сказал: поистине мне это дозволено. Я сказала: но нам говорят, что ты хочешь взять в жены дочь Абу Саламы. Пророк спросил: ты имеешь в виду дочь Салямы? Я сказала: да. Тогда пророк сказал: даже если бы она не была моей падчерицей, мне нельзя было бы жениться на ней, ибо она является дочерью моего молочного брата. Меня и Абу Саляму выкармливала своим молоком Суэйба, и не предлагайте мне в жены ни ваших дочерей, ни ваших сестер. Из этих слов следует, что основной причиной запрета был брак посланника Аллаха с Салам. Аллах продолжает. Аллах продолжает. Которым вы уже вошли, то есть совокупились с ними, согласно Ибн Аббасу и некоторым другим толкователям. И жены ваших сыновей, которые ваших чресел, вам запретны жены ваших сыновей, которые из ваших чресел, то есть семени. Таким образом, здесь исключаются пасынки, которых усыновили во время джахилии. Об этом сказал: когда же Заид удовлетворил с ней свое желание, то есть вступил с ней в половую близость, постучал в дверь: мы женили тебя на ней. Чтобы верующие не испытывали никакого стеснения в отношении жен своих приемных сыновей. Ибн Джурейдж сказал: я как-то спросил у Ата по поводу аята и жены ваших сыновей, которые от ваших чресел. Он сказал мне: мы говорили, что когда пророк женился на бывшей жене Заида, многобожники Мекки стали говорить об этом. Тогда Аллах не спаслал. Почему можете оправдать принцу? Типа, агенты ахелио зуд, короче, а прямой, короче, а семя хавелок антизуд харамью, что? И жены ваших сыновей, и матери ваших жен. Так считают Таус, Ибрахима, Зухры. То есть эти виды родственных браков запрещены сразу же после заключения брачного договора, независимо от того, было ли совокупление или нет, согласовано с учеными. Здесь возникает вопрос, почему запрещается брак с женой молочного сына. Как считают молочного сына? Почему запрещается брак с женой молочного сына? Это какой молочный сын? Что за черт, Господи Боже мой? Что значит женой молочного сына? Санитары. Алло. Третью палату, быстро. Алло. Разряд, черт возьми. Я умираю. И молочная мать, лошадь, заухула даже. Ой, ну, короче, сексуальный что священный для тебя. И ученые проверят ДНС, что молоко мельчил тебя уже дает настроение. И деталь, и почему запрещается брак с женой молочного сына Богу? Баш того, типа, узбину и молоко малин. Шек анти зуд. Я узинул шек анти зуд, короче. Блин. Свободный молочник анта. Молочник ант зуделя мечат, знаете? То баштага, запрещается брак с женой молочного сына.
Просто оправдывает себя. Зейд цон кантмоваться. Видно, перепутал. Кровный, молочный. У них это одно и то же. Сауна, а может быть, папу и сына одним молоком кормили? Может. Я помилуешь просто. Да, толкование есть куда срочно. Нужно объяснению. Срочно. Может кто-нибудь помочь. Лучше бы. So Ugar Хаздала, Угар Хаяна, лекции я уже перестаю понимать, Барка, кто в кого входит и кто... Угар Хаздала, Гида Сула, Инзока разборча есть, кое-изи. Да. Tavariš Gorbić Vorticu, Adica 10. Elācu, čo tiešām morca объяснити, вемо, способны дючат, и tā jau kaut kā šeit taču. السلام عليكم دوشوك انت بحرمت صحات دلمجي Maršo, negaidu dē. سندوحر هدول صديقية سقيتي دي شوالش عايش الشا وقوش اللي اشتقيتي صوتنانيس باريات وشا انا سمع كرميل شتولي Да, hoka jēzi. Да, إيبا. هذا تصير هم تماما تختيجا تزود ديالتن ديالتن الشنالوج ну короче инсажла саната батальон именно образно, да, там батальон имени Джованни Батиста эти цана захватить-то видах кафирский, короче, территорию. Юграс ел наложниц Кириох цан. И, короче, там вош шевечин дало из там шевель чулта ухо шешичин дало ю ден дало тун вечин дало тун ден дало что полный, короче, эскардат мейл бог чулта юхта последнего год суна что еле так долго типа аелу шушарел Юг сушины дюзол штат. Сын полка хули, я могу хули, цадниецу. Oqa gojon Ибанка серии, Тавсир Дука, оцен 4 сур 23 аята. Умета Бахца также известно, что любого, кто хотел зайти к Айше, она кормила грудью 5 раз. Это мнение принято у имама Шафия и его приверженцев. Затем стало известно, что кормление должно быть в малолетнем возрасте, таково мнение большинства ученых. Но это не точно. А Бог курбуй, вообще ячваться. Ажамел Я мобилу. Наджет, а источник яйца? Ибн Касир 4.23 толкование. Ибн Касир 20. Ты откуда это взял, что якобы Ибн Касир бухот? А источник? Koranonline.ru تماما ترك خدا دیaz boşta. Biz ya hatırsa
Sad olur. Slobode da ovo ojuka makrislo. A znaš, čovjek sad je tvoj. Короче говоря, что наложница наверное. A gdje da ovo je to sad? А знаешь, sad je tvoj šajk bošno. Bariš ju, какая-то одна там стала женой полка. Slobodno što sad čovjek tam minuta болтает духу. А сумехта, например, зуд хила цахила, куда деться. Бачи базили, буду тебя сад. Дин мабуиша. Раскопиться, дарится на язык. Да. Магин мадается скопиться, да. Abureik, ja, Litwaan, Tama, dat waan, la, askapita, dian, la, askapita, madia. Свободно, например, бачи бази уешхать, станях милохчуна уешу. Bambika, iesim Nikolu arī. Bamba rapla diedāt, un här och när höjde någon sätt, dinaliet. Och man osvårt och rättastigt, Bamba är diedāt, och jag må посадим долзита, мечаво. Прогресс, Наджас, отзывается, да, прогресс, да, уже. Децайцы, Шубасо, бачи бази, чешем бачи бази, гудуца, это создали, короче говоря, эхбалерч, короче говоря, этим по-настоящей, короче говоря, истории и гудуца, и цеяхин. Свободно, хадица, ханал, бачи бази, мелоды. Бачи бази, никакого отношения. Шумнарчик не имеет. Бачи бази, ождега, это у театра хватей, халбили, в исламе запрещено. Ну, где-то, короче говоря, народы старые, такие вещи, они просто переодевают, короче, мужчины играют женские роли. Азербайджане какие-то женские роли, но не так, как это. Я халбиуш, но это дальше не знаю. Что ты чувствуешь, когда целуешься с мальчиком? Ну, это очевидно. Когда я с мальчиком, я возбужден. У тебя эрекция? Да, но я стесняюсь говорить об этом перед иностранцами. Я даю им деньги, а они мне свои тела. Мы отводим Бача в комнату, в специальную комнату. Делаем ему макияж, наносим пудру, красим губы, добавляем цвета в лицо. И бачи базинч, и бачи базинч, бах кацахулыш, или они там молодыми помирают. Мудяет, что бахкай хули хаз, амба бахкай. Бам сондаш бахцан лага улшаях. Коммуниш, будьте. Нищета, я увой, бачи увой, бази увой, что есть, он исхотит. Давай. Восток дело тонкое. Такой росун, да, и бази милухаларсон, все-таки бачам возерсон. Базитан, Йолкюэл определить, цедируй. Там, что-то часовал, росун, залезай. Кени горис, Йолки, ахуол, бош, хуячу. Кенти, пармати,
И бамбу чуяла, овши, что разнится цедеши, дегдоцу, что серьезно, что овши оскорблять цедеши, что Amel daudzējuši haldamā. So, ima amēdāja, šio volšana neģesi palupokiri boš. Tā šienak dīt urel, tā hešavāti, visturšvāti. Tā haētja šukas imāt visturš. Esam hešvēlā, cinga, huiga, šinga, bo dūzisti, davajin vēlā halalatvoji. И عديتني تفسير ذاتر إذ عايشة سيشت وقوش الله إذ более конкретно установляется из интересно дорсон. И вообще там еще моду улица Волштам бацает. И бер такой все-таки дюзал хлебчул тяйбы и процесс айбы луж мэяца, он сам дюзал голова сбай. И мухало и чудо интересно, ну, конечно. И вообще и бьехалом уже понятное дело, шварт хлебцага, и вот инцар процесс яцицу, и мухало и дотамчину. Когда одесты чинт, именно и айшахты очень кричан разрешенно хилла из Не, хажа, цухена, кегернеш бах приходишь, ишт махила, цухена может как бы круглый год хиллахтен. Piečāna masāna mekš khilaiz, masāna prost piech zudrisha hadīsja. Tūn khiet i Muhammad wa tan Saliman bi maginda cer yal, o di dāts i boš. Dāl humstūči lotan tā salāma boš, tā jutēcik pastēna jūč. No, Omarik juawadinais khafs boš šolu, Muhammad i zučo. Un karinai hadis tā موت مالكة كابسو إشت شي إجاشت إحاجنا بقبايت سايك شايو جباه كاشكو نو أستلني جوني ولد عشتو تاري نو نفشي كازوتا تا عايشة تو قير زدرشيكي آجا ويهون تدوش محمد مسال داحشن ولي باستيان خزيفة حوالو شوقتو سلام ووقنو شيخ والله ويشيت عشوة وسنويتين هالوال وق مويا محمد ويلا ولما دات وق ويا بيانو وقت ما صلوا وشيشتي بامر مسال داتشن وشلق عايشة ووقع شيكي إلش ووقتر واستفين شو إلش نهوق قاوت وانشا عايشة اجتهاد ديناي على دعدي الزناي اجتهاد شي منين انت تويجن ياش أشيكيو عايشة اجتهاد تدينا عايشة بامر وقايتن دل مسال دي أتشخيلا عايشة اجتهاد صنوغ ижаштина тхун мят мы считаем, мы думаем, что посланник это разрешил только салямия. Цардина иджтихад. Айша это паймари, масалан ты то ушило. Паймар вашен гайтандал. Або заефа, мажьял, оксаг, wakойтан, салямик. И масала ячи баха бешила. И хав суадина. Şey ijarši jārešanti получилось. Но ибан кассируа шегаерца информация, что Айша то вохиня. Ну и пока та дополнит и не отстели, баш цаюч ашворсой. Но и царь ибан кассир дюш кучуа гихоин, что Айша кормила я. Когда хадеш бовас un цунде бокос, толкование ешдуе хадастеран кица хадастер ешкоинец ищ проблем ахтелакоинти. Нужно толкование для толкования. Армат, я еще знаешь, о чем думаю. Это также племена, да? Ну, у них как? Шииты, там, сунниты, там, мухадисты, аллахисты, там, всякие, да, вот так. Тайпнуш миллиардами мы, вот, хорк, омюка. А у них курды, сирийцы, там, не знаю, Ирак, Иран,
Саудия, там, короче, вот вся Африка, Азия. Это просто такие. И они отхопление больше, больше. И они пользуются ихними молодыми пацанами. Их одевают в женское одеяние, и они танцуют для них. Они бишбанят. А потом они этим восхваляются, как бы, перед этой же тайпой. И вот скент, да, цахулу. Вот это все, и тайп туком дует, а издеваться. Подобие иштрет ксун. Иш буехом шикуш. До такой степени. Хуй var ya. Тафсир Фатхуль Манам, шарх Сахих Муслим, том 5, страница 622. Айша считала, что кормление грудью взрослого делает его махрамом, и поэтому сама она, несомненно, кормила грудью юношу, а потом он вошел к ней. Другие же матери правоверно считали такое неприемлемым. Тафсир Тахрир ва Танвир Мухаммада Тариха ибн Ашура, том 4, страница 297. Мухаммад Тахир ибн Ашур, который является одним из наиболее признанных умаритских муфассиров, открыто признает, что сама Айша кормила грудью взрослых. Всякий раз, когда мать правоверных Айша хотела, чтобы кто-то вошел к ней, она давала ему выпить молоко из груди. Ее доводом в пользу этого служило разрешение пророка, данное Сахле, жене Абу Хузайфы. Это мнение Айши не разделялось больше ни одной из матерей верующих. И они отрицали, что кто-то может входить к ним на этом основании. Лейс ибн Сад также был убежден в дозволенности кормления грудью взрослых. Однако Абу Муса Ашари, после того, как дал фетву по этому поводу, потом отказался от нее. Возникает вопрос, каким образом Айша могла кормить грудью кого-то, если у нее после смерти пророка не было мужа и никогда не было детей. Однако ученые говорят о том, что для кормления грудью взрослого Риза Кабир совсем не надо иметь молока. Достаточно, чтобы девушка, достигшая половой зрелости, давала свою грудь на махраму, даже если она будет девственницей. Ансари Шафи'и, то есть Шафи'ит, в книге Асна Маталиб, том 3, страница 41, пишет: кормление грудью взрослого включает в себя 3 части. Женщина, которая дает грудь, должна быть живой и достигнуть половой зрелости, даже если она никогда не имела детей, и даже если она никогда не достигла зрелости. И не имеет значения, замужем она или является девственницей. И Ибн Касира дал это урду. И живой, бо хахеш, меня что-то, значит, страшно. Пульс я слушаю, без начала героинства. Не, говорю, испорченный мозг, центральный, короче, по мере своей испорченности размышлять, я шо, бьюхом, ё. Видел? Собордеш, кицахахтер да это пармат. Хинт, например, логик мои телом, в исламе. Хинт, например, соборделат, бит провелиш. Хинт, хайн хуйолчиги, чайолчиги, чуай, личи приун, грудью кормикту, вестаг, цаухкала, иштахат, ошхинч. И именно и чувен кормикту виш, мои грудью. И чувен, и просто грудью кормиться виш. И просто давайтич, да, и элвенаг, я олил и давайтич, кадуцун, именно грудью кормиться виш. Нет, он ще парфтва, я он хава, ще ты, ще да олелё, швакушал, армауицуэ. И уже вакнчул, театах, ще вошан сан, ще да сан, ще парфтял, ё комаха эхка. Ще искал дэр.
Вахтял дешмаду и махрам. Уж там через занавеску шен. О, ашо. И ваквашчери та присутствует да die шути и та чуахоч му вакворутек чуита хухердуца ак и милхути магомед хливеш шути присутствует яш цанах хуиш ваквашуат свидетельш дагар дяш или юм этшершинюк яхул шхилти та свидетель Да. Например, комната, без мэгшмабайте, так как это так? Или цана прилюдно, что шилоте процесс. Цана базара, цана ярмарка. И шаши этюда этен до وقع يقش سكت ثاني أغور دو خمات أكدو دي يحشو على حوش يمثل من وتي هوكو يشوتي يشي من وتي شبخ من وتي هوكون دعوة لوشتغل تامو دوش خز دات ويقتر وقوة وردي قطع وواويش مو نسلوتي وشتو تا نقشوك يا لردو تمشكوك شو درا سون هو الغيت باك من بالشو وارتن استاق وقواش ولا جم ولا وق ولا باشوات بورج وشواك دوك بير دقدر دقواش ولنانا تنشي شوري بارم وكوالندول عالم أدم دالة شيخان نيوتن يل تنشوريوس ناقشو سا شنشرع وقي ولا دعوة وقواش بورج وشواك شوك إبسا سندا ناق بوجري بق بوجبو هينت مو غير دو نقشي شو هينت وانا وقاوي قمتل ناق شو وهيش يوش تا موخر دو قيت شوات نقشو يا موخر تا تامشين اتج اوتوماتيكسكي شا بيت بو شو وخير تا دات يغلق دو دات يمك نقشو يا يغلقش دو تا وقاوي بشو وهيش يوش بورشتك شو وات نه شو يوم دديش الله وات والور وات يز تج شو والور وات نه يوقاوي شو وهيش والله حاجه شو وهيش يوش بوي حول ويد شو ناقواس دي بوش حيشي بوش تخدا وقوش دقونخ شو بو نقشو يا حين مو امتا وري اتيو شو ما دوت اوغا شو وغا سوا ملك تا ويقش ازوتشون لا اتلا وتعلرت دوت بايس نقش دوخم شتا فيتيران إزم بيحكم بالله إزم نقش قادوة شنو وشت أدمش قا كنت دوت وما مدات ديل قدنا يدحر يحرش دات وشو ديح شو عش هسيح شو يلا دير يا خوش دير ديك دير عشو صوبت تجاه Вообще, сделали раньше, изом вообще крайне године да сонза, ну камду сана содите принят его и арбой баса. А ночь нюка мегер дош и вагар вочинаден. Юргам гербош саху доса дози шуни чопахен. А вот, гламот. تخنين لولا يرجع يقتل تاخذون كنت ور افترض تريت كلاس ليوش توكي بيرش دروس خان إيش كل يتوه خان وتورمع شيء برتول وعقوسي وشينان وكوش شو يقرق وقرق دسخ بروقش ورتاح استعتاب شن همشلر يغسل وانا ملخن يوسكنتال ده دين قوش ولا عم دعبال بوابون يلي وملخن يمو وقش مو هنزي اوز كوش كاليتن يوجاب شبنا والش خان اوز من وانتاعتي دات اقيشي قور واردير تنغا تعشد وحشتوي اري يشدد تاعتو اوز كوغا لازير توشي كان بروستو يبقى شقيات على الولغ الوري ده такой степени строго خلدو وين يقعيهمش صح كدعتي ودنا نجوا خلال دين درجو حال يحتخل لي خاسون يزود شتولي دابولا يشيوش بولدوي يما جمعت هايت زودي يعني تقول لي دعوة ليشوش إخر واحد زون ده تسع وقو روي هقول سخاء
دين درجو باخ شغل شتير صغير توني سانتا بربر يوق إمالك Ne kverta yolkdot شي اشتي تنحلغ свободно хилары гули худет апологики уайли чи чтоб из пхуз вокавин из короче или лучула kverta yolkdot гейтер Логик, лишь моя тыга, кетел. Нет, шултя уже 1 на 1. Например, Мацуй, пророк, Хачувен, Айша, кто это Бог? Шултя уже 1 на 1. Уж из Сундел, бай, ученый проверит, диней, вахин шултя уже там полностью забыла тебя, видимо. Вы ну, дить, что штате, да ладно, пойда ночь, что там, Ну ладно, биологические, энергетические смеси дал иштнисим. Вот зучун. Вот нан, бертке хумду. Но еще валя хейнах чак валя саца. Все, саца дуенал хам мадиез. А я и сочуаца цунты хуятин дахал вез. Svårmål hög, i mandat hög det så bra. Så var det وإذا دي سات مو أنا برات وقية باش ومتدي لنخش. Башкет Лацман, Дикий Волк, он из Кэт Волк. Но я удивлен тем, что Кибола бакинах, бужи, бакбе бошелч. Это уже исток божу чувакарду. И это уже все. Цигацацу и биологический, энергетический, хумаят. Наоборот, что надо, сексуальный божу. Не разучивая, нахуй, давай, опасно, шмадуешь. Это родной ребенок, ладно, 2-3 года там прокормился, все, сочуаться, ассоциируешь. Горчал, чакдой, мадайвой, ногчий хам. وحل أسالي الواشدو يرجو ماي سو كيش واس بول سون خيت كودو إن شوناي قشلو وحقادر إني دستيورن دو دادخشتات إيش ما لرتخ دوتش قد يتيجا دوتش قد تنشين جوت نميخر دو أخر دو سوتياتو ني دستيورن دو بروست دخ مداتيش ده تو لر دوتش خير دميال دك دات Это Айшу его кочена, ну и Махмад. Иногда ты закончил там это, сколько раз ты это сделал, Бог, да? И представляю, досы там, это, как это возможно? Хёз вакина, шоз вакина, куз вакина, как, кто это контролировал? Сам Мухаммед контролировал все это. التليفون ما تسخي الله هينسم دعوه شو الوقت دعوه ورسو شو هي اتخين دعوه وقت شو هي داسي اللي يو هو وقت داسي اللي يو كنت وقت دو يديك دات مجمع شو هو خات شو نيتسم تليفون تي هو قور ورسو خوز يعني روكو باخا دي اوز يعني خوز يعني دايا دي اشدي ساوات تترات يا هذا وازينو خوز يعني أبو بشير يلا زوين وازين ها سويت نير ها وجه شو زوينو ده هاش يقطع قدس سوينو ستترا إداية زو تابيسنين هو شغل ما يزيد سبتين هاون تقدر بدأت إيش إتيختك شو مجمع دوشي دوك أدم مخلي يوحش إيش ميلوش وقواش دايا زي شيء عايش توبا قرآن دايا سقوات سخيرنا كروشي إتيسنين دايا زي هم نشاكروا سخيرنا أسبيل حديث مجمع دوشي دوك أدم مخلي расписание хлитиата дневной. دوك أدم مخلي يقول شيء يخشنيت إيش ميل بيش بقواش خلي تتراد ديلو ديزر دو أي تتراد خات تتراد يات شوز يعني خوز يعني تيات ورق شو لرت
صديق هذا جدوه مش ديت دي شتو هو انت شوف ناخن يحيتي تو كان يحيتم ديسن هو خيت اهو Då خيت tolvte till tredje hålet Valilo što? Общее. Opće ti tredje, zar du ciganta? sim listochler die no shes listochler it hat es schon so ich uje bonus za polnitn da dok kenik du lo schon der du adam ha wax machli noch chi ba nachel letzig ja noch chi baqo biaskhir budin te yet ba ich chubitish mayati baqt te bol iwos bus na shof in bu ich aish tit kamel di nachel du tsara und das wo muptis deutsch dol bschlad ja beqel bish bu ich chubitish mayati mit هما شقاله dat und das teletr ma boitser titrat karadi retih nochchi bu haus bidir tabas bidat Dela, izam diki deju. Izam ven. Opće ti radi za Muhammed je za čajga. Это осна. Хорошо. И бакна бакн كده خير برش ملخ الحوس ميل شبعنان ميل جانا ايش دو دعوة زوا العديد انت دو على قانون Обычно вообще цен применить да еще да твой цены واحد مش منيخ اللي تبوش مزيح مش دول ناقصن да مزيح مش دوي цены واحد مش سكواش هاي ترى خين طولت ايش بقي نشوف تعمل برش ناخل عوزتي شوي حد يشوما قدك سورنش شهادة كرودر ايش بقي نشوف تعمل Da die je thuis antiterror. Da die je thuis te. يبقى اصلا После такого тига обоссом цахом хилом рочуаться, там все это там, это как сейчас. Долома есть борщ доцом, хила цигам. Не то, что после этого. и зама тух така шал тух урс тух كابيو توش جودة حقي شيء اشتخلقون خواهي ما بايش вот я мне очень интересно после этого какими они были воинами в бою. Это, наверное, были войны, да, Цадюналдос, это Ахел Хермут, но при этом, как нам преподносит вот это ислам, Мухаммед, Айша, вот им борщ отцом, ну просто после них, наверное, где-то, может быть, Цадюналдос, Нахел Хермут сега, и борщ отцом даст дождь. Мы не об этом говорим. После них Борчарду, основной имадаци, там сейчас преподносишь то, что там этот пророк и ее жены делали. Иду таган войн, хаку хаду хоштер дуй, элшно эллак, элшно динер мазукла, элла, вообще айш, там это ученые элла, там и кахте бог, что нам это преподносит. 100-200 лет после там были варвары, там жестокие варвары, там и смелые варвары там были. Да, разговора нет, были. Там и мадаци, шишбеши труш бар албош мадаци там. Но сама вот это все, исток всего этот, который, с чего они начали, там, настолько это там это, невежественный, ну и там это.
Если- Вскоре все Смотри, там, я о чем говорю. все Когда, приписывает Всевышнему. когда нам раскрыли, Ну, когда давай. нам раскрыли все эти пармасы, и Мелдек раскрыть Мадины войн, мы теперь знаем, что они там, как жили, что творили там, и как они воевали, ладно. Но это уже, конечно, малость Ешурю, Кама Ешурду до Каму, это понятно, как варвары Амабо, не спала. Ну, в следующем, вот когда раскрыто, когда он уже даже дошел прямо до Магомеда, и он когда воскликнул, есть ли среди вас Магомед Эльч, сову маалыш бог, шакалм хундуах катин бахас. Понимаешь? Так шварт ютига и движенешь. Это задний яч. Короче, башна хулацанива, анелда судья. И там зучуш ен стих, юл там, короче, яхч. Кто за меня отомстит? Бог, башна хлеб на суд, ах, там же мой пророк. Я пойду, он изучен квартбэк на. Короче, ща вообще бошел соя, брэджилетюах. Вир tegen gordige wachtstelle en lekker toeren kus. Вир tegen kia kita tak gaan sien boog dan angie strelase to is wel gewoon goed. Бошна хлоде мусорова. Да, замисло. Но они как вот так размножились, как китайцы, скажем. Китайцам таппел, аш бушаш болч. Хоть их миллиардами там, да? А хорошо, весь мир хотят завоевать. Дагестан, Чука, Нохчу, Чука, уже Вейкоринштя, Кегу, Шишбу, Вейнохчу, Мельшбу, Хукамду. Соху, Шардуния инзардел, легчмаду, инзардел. Никто не может понять чеченцев. Вот в чем их проблема. Армато, Дуня, Дагоч, Дукон, какие они там варвары, ничтожные там люди были там, которые там весь мир молчал, там Аллах собрал. Что и там это, про этого там, что это такое ислам. Настолько это там ничтожная религия, да, там варварская, дикая там это, животные там религия, которые там это все грабит, там насиловать, убивать, грабить, насиловать, убивать там. Вот это там у них это, вот эта религия, которая там у них там это, построена там этот, на порядке, насиловать, заставлять, там присоединять, там грабить, убивать, вот. И вот это у них была вот эта дивизия. Вот сегодня эта дивизия, кроме Пармата, сегодня никто об этом не говорил там. Вот вышел человек по всему, на весь мир там начал говорить, там это, ислам это варварская, ничтожная религия. Это весь мир там это, офигел там этот, думает там это, как это. Мы сами не можем это. А что я говорю, И вот мы тоже просто должны там присоединяться и говорить, да, действительно, оно так, правда, там это все. В Коране так и написано, вы варвары, ничтожные, там это, ваши там, это там.
Короче, там Сбоку и очень много чего. до такой степени. Но когда я вот первый раз вот это все услышал, Wallah, нормализоваться манинуса. Пульс и циркуляция крови. Сахин мело парватус, мело спокойнус. Оказывается, я не одинокий. Оказывается, да, дынанчуа, савыжи хилла. Дал дукда дольше, дал алыш дольвай, масуа. Ну ничего, кроме нас кто разберется? Конечно, ты не одинокий там, это там. Как можешь быть ты одинокий? Это там дураку можно там подумать, что это. Даже позмыслить можно понять там это. İnsan priyeşer içerdi ve kam parktiç duyter. Al ideologiyi adam duy merş dağ diç. İçutsa diç. İki giberişne prost diç datser. As bay iki geberiş addaditen. İşkol yahdiye şadiyoş içim dakika hılça. Üçe iyi adalur datser. O hins ki giboş düğün da hücüş da yelş. İki geberiş hılk diyaş duy. As bay piyat det des det ve merş diç. Arabski ideologiyi دايكش ويقام ولاينا ونقشل تيدرجان إتس ماجكش وحا يعربوا يتور نشتدوش تيري كولتورات يوش وين نقشي غلقش دوش خلجة أق إتس ماجك يتسوقش يحخر در هون دالش وقت إتس ماجك يح دوتر در نقشي غلق قلق دوتر در مو ليلي وذا وين يحليلي نك غاسقش ليلي نك عربي همش دوتر در أق إتس ماجك وقت لوش ودير هر وقت نقشي وما غلق قلق عاملو شوات ألسيك سوا يحخر در Zba pet det we merch dit dui. Et itcherge nochtje hum stuutschelche. Dukunage nochtje gilks emerder historie goeder we tanse goedschel. We Arabski historie amos ashmad we nochtje nik matsaga. Zba itchedelche ish yone ya mualna shabak saber delni shush waqt tunse üş erdernar. Imagik sprost den dat hüjüş prost yölşet. Erqamın degçü dui degçür nochtje wolçu davakç. Melge güvel madati no degçu gerç buhur. Hagilk şulk daduş buhur. Veliso. Dik bach, nis bach. Вот в чем еще у меня вопрос. Ах, принц, вой, хорошо, кривой низба, дагс желатер и дуадер олкинс, такинс и дуац эмую, и как его расшифровать. И войнох чму лелиной желание, вот чтобы все было хорошо, чтобы даже наших молодежи не портили никакими религиями там. У нас есть своя религия, у нас есть своя нация, у нас есть свои законы, у нас есть свои все между планетной, скажем, закон шука барт буй барт и будет хазаку нюка элвай доказать дэш. Цагул ну хердаре дик дизах цасун дик дуйцу даре. Dikam parma to düçürdü İbrahim düçürdü kıyıtan borç. No sama kört ne kudum ayna gasan sahum khirsta do'da la eşum ba deli da haynoqchi mata ala del da dal muqla tamasoma tam dal bukhastam da arbu deshni shu qalyot alhamdulillah walhamdulillah boxtam et ujetam nis sadoq etam Sunden anagasan hay omani da wala doy vergi arbo яхкел арбо дешниш дуй, который там это Айшу там
Вокочена Махмуд на такой, я легко, знаете, там сколько раз там это покормил. И он догадывается, что этого нельзя делать. Ногти он должен дать. И дичь тоже, да. И даже вот это дицо, как полчаса я смеялся, вот успокоился, вот сейчас начал говорить, кидицаться, да, вот, чувак. Тунден каждый ночь, он ходит, и это поэтому он дует, там, эхдол, он дует. Когда мы это осознаем, что это чуждо нам, это чужое, тем более там, хаджан, вы когда он дает, мил вакини, мас вакини, бостан. А я хотел арбой там, это хумниш хави, читать их история. Когда он ма дает свой, сунок цакиется. Сам Вот и осознать, что Азан, это инсан вот дэнэн это дочь, голову так, английского. Хызы, цашо эхшо дольш, дэнэн дэлэсэ. Так, меня воспитывали с бабушкой, так, то соднах ног махарк. Дела собаня зулма дела, собаня питан махарк. Бош, иш цакола, иш цанахан со, бохоксан цохул. Эхкан да хэри ехуй тап перелил, шел хэрум бош. А со наоборот, в моем сердце как было. Сун ушимление инак атахару элче шоз кузлу, стаг любой рост вес сун баш халая, шаолч сет векан. Ой, кент ирвал сабур оля, тугой сосур. Включится мое мозга, шаед, нерв, психик, терпение, что же, как говорится, не без границ. Геометрии, химии, ша миллион предмет, докуешь на 5. Просто сдавать что диша деш, раздумал. Шадек дум. Расел, дел деш вик сохимс Афганистане, заявление аз деш туа Украине, чуху, а сын шишо дек, настига как бы честь Советскому Союзу. Ацавесо, все джоухару, туамбели. И, пожалуйста, сочу снаряд диетела, контуженные усо, оли, оли, если правильно высказать. Лергалцы, дуй просто. حدش يقدر تعجين والي تعم ختم قدري يطلع تجول جيز خلاها تمت ديشا اتل خز ديشا موخي احتم سمسخ الله إخان ديشا تم يا اتس توجو من تجول جيزن بول تم داتسير هم داتسير دي تسودو قش مبوش إيش يغلقش اللي ترتانا عش مبوش اتسل دق رقم دو مزيد 5 مليون وش ونو دق بتشالق شو سير تا برت بوش ياغي بتشالق نوخشي قام جيم قام دو تا بتشالق يات بروستر ساسيد ونو جين خل وين حكاتشر ودوزني وداتك دادانش وداخ دوتش وغيلقش سا غلقش سا مرشا داخ دوتش داتسوين هرقي هر عربوي هر دق جوغير شورشا بوين خلدو اق وأور ماستو وق أور ماستو وي أخوانو يحبوا يماستي يبوح كابل تابش غاسكش بوح كابل بوش إز عربش ماك ديش يخش يحايو يحق شو أخواني يصير يغلقش أمو غير شنو يصير غلقش شو داسو غير شدات تجيبو شاش آمد وي شاش ديلا دي وين شو داسو غير شدات تش حال دوي حال نا واستي باتسو نا واستي بيزر نا مولا не пропадет ваш скорбный труд дыркой, Пушкине, и дум высокое стремление. Да, мула, да, у вас тихербу, имхан езу. يولين قارمت الله رزق Geçen de
وعم بالإنفاق تنتقل Dollar. Çay da akşam uyarsın, çay da erken olması. غلقش أتار آمنش تير غلقش غلقش مدي اللي يش أتكزات دي سير غلقش غلقش أتار دم تدينا إيش عام مدينة تار شرشكة تاك تدلو أق ويهر ليل واش ويك دوش غير تلوق سي هر غلقش غلقش ويك عدوش دو شيك دوت شاش قيوم شعيات تتار ويتين نش يتر دات وينش دويز هو كان داس نان شي نوخشي غلق غلق تحيغ نقان صحيح غريتيرو جيمبو شنون دايت أربو يحجي بيلا كيتشن عم بيلا كيتير همش آمين شينك آمين حرتين دوست خور در نوخ جينك تينك ديك حين دوخا كان تخا بيحك دينين بو هو قريب بو ونداج شين عيقل دو نيز اور تدير زين دو وين بيوخل يرجو غير شين شو حيلخ شين شو حيتر أدبوني أحار شو بيوخل تون يرجو غير تشدوش شو تيو نو تون مؤني ما يرجي حارش يتي حبيو هو أديته أحين عاميني بيوخل أديته حيته خو أديته كم أديته Ну, дальше все вкладывается с детства. Земля. Чуть дальше, صلاور صغار ونوتي تعوخ بيز سيازني شريعات بوش دوجينيج شخان صلول خور دون زكون داقوش يو جماعة إيش دعب بجين غجن شيعت شخانة هرتع غج تتوشو يقول ولا أصبع وما سيانتو يحشون ونسا تويخ إمسا شيش ور بارق توسي تندر تتويخ شي إدوك الشرق نيسو يشبور تخيل كيز قوم دالله عربش ياتشو الغج سياتش نوخشي خودي در اشتعمل ولا تعمل الحوال اشتع خز ريست الغوش والغي قلق يحيو اشتوي جرهر دالير هون توش داتسون وقش يحيوتن كيرخيول يحتي قاتشوش وقاتشون يحيو تيوتش يبيت بوتشو وقنا نوك يحتون غجيات أكان تناخ نوك يولي الخير دات سو جيز اتاك ازق دالهم دوك ازق دالهم اتسو يتيح ديات شو عاش دوي هون داتش اق إدارش وقنا إنسون غج توخل اق سو برق تخل هون داتش ناخن يوك يحسو وشملون يشنو سون خيتشانا غوش غج مشيت ترخل شوي تحترخل تحتر ليش خلوي غوش تيحتو خما دوش تا يح يح يوت شون داتش او بيت بوتشو كان حيوغر يح يح نوخشي عيقشيو ون غج يتشيقش بي دي ترقشو يك إختا بسأل هو عدو تون ال سوم يحتون تأور وشواتر سوم يدعوت شو داج نوخشي هاو يعرب واش ناس سو دعول شواتر سابر دي شاش ديستول ها سو دعوت سو قوزوالي ليلو سو قوزوالي وان بينس ها شاش ديست خليتا يعرب واي بون تانجي اس دي خدنا نوخشي سويلي دمغها يل ده واحد هو ريزن با سو مش قول دعوت شو سابر دا شيك قالتا ده وقت أكو قرقم يالدينا أكني استقيحتي خاتجو حول بيتي وانقصو إيش تود اللي شيء شو تو أخرج مش تو يتشاب سو نوختي مو بس سو سيقوم المرشوني يعني أربع أخرج مش تو تريات إيه إتو شيء عربوهم دخديت مو ساتان مو ليل ورغج مش يحتيتنا استان هو كم يالدي درس يبيرتو أم بهجون شول هو بلشي سيارة بس مرشون وليسو سيح يحدعيك بقى سر عربي هرهويو وش هويو يه ارتحبو ناخ تاريخ تعناخ بين يشاش بوت ديل بين خير بوت يعني تاك سوام در قيهم ما داتر سون ديل تاك ازقوم دالير يلتاق واحدي اول نوخشو خلدات شون دوق تاك حلير نوخشو خلدات يتي هو قارئ تاك بيت بوتشو شو مش ديلي نوانيو بيح وصل مش دوش اللي سو